जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे দ্বাদশতম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলার কাজ আমরা এক্ষুনি শুরু করছি। আমাদের প্রথম বেলার কাজ বা কার্যসূচি হচ্ছে প্রশ্ন উত্তর পর্ব। আমি এখন আজকের দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলার কর্মসূচির প্রথম প্রশ্নকর্তা হিসাবে মাননীয় সদস্য বীরেন্দ্র দেববর্মাকে ওনার অ্যাপ্লিকেড কোয়েশ্চেন নাম্বার উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি। Admitted question number 6 Vinis Sumainka TTA Rishi Hapangbai Tuidurja Rung Benek Niakaibat Education Department Rung Prungai Kebok Iwa Teacher Tulangani Bagui Wansuk Mungdetong Tongke Korok Usuk Te Bufru Telang Zaknai Bisa Sadari Belakina Hambai Aw TTA Rishi Hapangbai Tidulja Rung Bedek Niakabat Education Department Rung Prungai Sebok Iwa Teacher Tulangani Bagui Wansuk Mungtongo TTA Rishi Hapangbai Tidulja Rung Bedek Education Department of Rung Prungai Sebok Kurui Buksa ya vacancy post Tongo Nui Sai Sni Nui Nuira Sukuchi 7,293 Tipra Hasta Hapangni Thani O Buksa Prungai Sebok Kurui Songmao Tulanga Bagui Rang Nangma Suk Gosimung Sanjak Tongo Tipura Haste Hapangni Gosimung Mankeno Dakti Ke Rung Prungai Sebok Lamjak Nai Ten Alaida Ke Wansumung Tongo Wansumung Ka TPADC Hapang by Tuidurja Rung Bedek Buskani April 2025 ni Bisingono Kungsi 10 Niagar Dos Rungnogo Digital Classroom Smart Classroom Sengnani Bagui Saitagui Songjau Supplementary sir Je Kungsi Rungnogo Digital Classroom Stamjakmani Aboki already identified Kaisate Abo Kisar Saketna Select Kaisat Honorable member जों already जों ready खालामजाखा एवं चिनी TTADC नि যত एरिया नि आबो যত জায়গা তো सुंग्रिमैया যেখানে চিনি ডিজিটাল ক্লাসরুম খাইজানি আমো হাই সেট যেখানে দङ आ জায়গাनो जों ঠিক खालामजाखा কারণ তাও যেহেতু অ্যানুয়াল एग्जाम বুসকাংনি 12 তারিখनि सिनि चेन्नाई अब रेजाल्टनि परे दं जों एप्रिलाव जों digital class जों खालामजानाय थांबाय sir ani admitted question number 7 Boramganang Chairman Chat Chini Boramganang MDC ni admitted question number 7 Bosun Khati ADC Hapang ni Bisimpi ADC Police Sebo Telangana ni Bagai Wan Som Mungetong
rongka hingke khorok usuk talangjernai tei bufur talangjernai belai namani question sengkha chini borom ganang MDC Dhirendra Deborma light anai budget one chini provision tongmani je ADC police talangnani bagoi tabo kotal budget of chini provision roda tongo je ADC police talangnai hindai kaisa betlem talangnani bagoi chini provision narajak tiaba light anai ani budget special nan saka taklai job recruitment ni bagoi cheng 180 crore fund provision jeng propose khaijaka jodi propose khaijaka hingke propose khaijak mani state o approve khaijake chini 1200 first battalion kaisa 1200 number police langnani bagoi 100 mungtong phiaba jepro state o chini budget approve khaijake si jeng nai manai hambai Chairman, sini borong ganang sini adong oro sengka question number 8 dini singmaningka TTADC প্রশাসনের শিক্ষা দপ্তরে শিক্ষক পদে 35 পদ আছে যদি শূন্য পদ থেকে থাকে সেই পদগুলো পূরণ করার পরিকল্পনা আছে কি যদি নিয়োগ করার পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ নিয়োগ করা হবে জানতে পারি কি মারাত্মক প্রশ্ন বেলাকের হামলায় সুন্দর নুখা যে তিনি বরং না যে বকর প্রশ্ন খাইমানি अब খুব কাহাম TTADCও তিনি অর যে मानमानी अगंखा बेलायखेन गथ'कुंडका और सर्वमुट যত গবান এখানে সর্বমোট আমি একটু আগে বলেছিলাম 7293টি শূন্য পদ বর্তমান তার মধ্যে কেবিটি কর্পোরেট টিচার 2111 अंडर ग्रेजुएट टीचर शून्य पद 5182 शिक्षक शून्य पद আছে तो পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বমোট এত 7273 জন 93 জন শূন্য পদের মধ্যে আপাতত আমরা 1797 জন শিক্ষক তার মধ্যে 1633 হচ্ছে ইউজিটি 100 জন হচ্ছে জিটি এবং পিজিটি 24 জন নিয়োগ করার জন্য তার মধ্যে আলাদাভাবে বিভিন্ন স্তরের অতিরিক্ত 300 জন এটাও 300 জন বিভিন্ন স্তরে টুইটার কাম কন্ট্রাকচুয়াল টিচার নিয়োগ করার জন্য ত্রিপুরা সরকার বাহাদুরের নিকট অনুমোদন পাওয়ার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে অনুমোদন পেলেই আমরা অতি সত্বর যেহেতু আমাদের TTADC एग्जीक्यूटिव कमिटी अथवा এটাকে আমরা ক্যাবিনেট বলা চলে এটা ক্যাবিনেট আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি এটা পাস করেছি আমরা রাজ্য সরকারের অনুমোদন পেলেই ওই সমস্ত শূন্য পদগুলোকে আমরা পূরণ করার জন্য অনতি বিলম্বে আমরা চেষ্টা করব ধন্যবাদ Honorable Chairman Sir, Honorable MDC ni Somo, Kosomtiri South Zone এর সবচেয়ে বড় বাজার বনকুল নতুন বাজার সেই বাজারের স্টলগুলি জরাজীর্ণ অবস্থাগুলো পুনর্নির্মাণ বা নতুন নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে কি এক নম্বর কোশ্চেন দুই নম্বর যদি নির্মাণ করা
পরিকল্পনা থাকে তো কবে নাগাদ নির্মাণ করা হবে? তো কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, নিশ্চয়ই পরিকল্পনা আছে, তবে আমাদের নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ারিং উইং না থাকার কারণে আমরা থ্রু জোনাল এটাকে এস্টিমেট করার জন্য পাঠানো হয়েছে অলরেডি। এস্টিমেট করার পরে আগামী অর্থ বছরে আমরা মানে 25-26 অর্থ বছরে এই কাজটাকে করানো হবে। থ্যাংক ইউ। Admitted question number 10. খলঙ্কা, Honorable Chairman, ধন্যবাদ, Honorable MDC. Admitted question number 10. অনুপতি জোনালের অধীন দেওবিলি সাব জোনাল নামে কোনো অফিস করার পরিকল্পনা আছে কিনা? 2 নম্বর প্রশ্ন, যদি থাকে কোন কোন এডিসি ভিলেজ নিয়ে করা হবে? মাননীয় সদস্য, আমরা অবশ্যই দেওবিলি সাব জোনাল নতুন গঠন করার জন্য পরিকল্পনা আছে, কিন্তু দেওবিলি সহ 22টা টোটাল নতুন সাব জোনালগুলি যেটা আমরা এই শীতে ডিসিশন নিয়েছি, এর মধ্যে অনেকে প্রপোজাল পাঠিয়েছি যে আমাদের এডিসি ভিলেজগুলি ওই সাব জোনালে না করে অন্য সাব জোনালে করার জন্য এভাবে কয়েকটা প্রস্তাব এসেছে। তার জন্য আমরা ভাবছি যে নতুন করে কোনো সাব জোনাল গঠন করার আগে একটি কমিটি গঠন করে ওই কমিটি ভিজিট করে জিওগ্রাফিক্যালি বিচার বিবেচনা করে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য। তো এভাবে আমরা কমিটি গঠন করা হয়েছে অনারেবল এডুকেশন রবীন্দ্র দেববর্মাকে চেয়ারম্যান বানিয়ে। গত 30/8/2023 আমরা কমিটি গঠন করেছি। সদস্য হিসাবে আছে উমাশঙ্কর দেববর্মা, অনারেবল এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মা, পিওবিসি তৎকালীন আছে দিলীপ বর্মন, মেম্বার সেক্রেটারি, আর যে এলাকাতে ভিজিট করবে ওই এলাকার এমডিসি কে নিয়ে একটা ভিজিট করে রিপোর্ট জমা দিবে। এই রিপোর্টের অনুযায়ী আমরা নতুন 22টা সাব জোনালগুলিকে পুনর্গঠন করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তো আপাতত কমিটির রিপোর্ট না আসার পর কোন কোন ভিলেজ কমিটি নিয়ে দেওবিলি বা অন্যান্য সাব জোনালগুলি গঠন করা হবে এখনো নির্দিষ্ট করে ফিক্স করা হয়নি। তাই আমরা ভাবছি আপাতত রিপোর্টটা আসুক, রিপোর্ট আসার পরে ফিজিক্যালি কোন সেন্টারে অফিস এস্টাবলিশ করলে জনগণের জন্য সুবিধা হবে সেই হিসাবে আমরা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ চেয়ারম্যান স্যার। মাননীয় সিএম স্যার এটা উত্তর দিয়েছেন। এখন আমার একটা সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে 6/12/2024 যে গ্যাজেট নোটিফিকেশনটা জারি হয়েছে এই এলাকা নিয়ে এই সাব জোনালগুলো হবে, এটা কি বাতিল করা হয়েছে কিনা? নাম্বার 1। এরপরে দেখুন এখানে যে কমিটিটা বলছেন, আমরা কিন্তু এখনই বিজেপি এবং তীব্রমতা অন্য কোনো দল নেই, আমরা দুটো দলই এখন বলতে গেলে ট্রেজারি ব্যাংক একসাথে আছে। আমাদের মধ্যে থেকেও তো মেম্বার থাকা দরকার, আমি এটা রাখবো। এরপরে এই নোটিফিকেশন, তাহলে এটা যদি সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে এই নোটিফিকেশনটা ক্যান্সেল করা দরকার, বাতিল করা দরকার। তবুও আমি বলছি যে এখানে যে আমরা যে প্রস্তাবটা আগে করা হয়েছে দক্ষিণ মাছমারা, রামগুনাপাড়া, দক্ষিণ দনিসরা, এগুলা মাছমারা সাব জোনাল অফিসটা সামনে দিয়ে যাবে শান্তিপুর গিয়ে ওই আপনার দেববিলিতে যাবে। আবার মাছমারা সাব জোনালে আলনাসোরা, পূর্ব আলনাসোরা, নবীনসোরা তারা ওই এটা শান্তিপুর দিয়ে মাছমারাতে যাবে। এই যে ভৌগোলিক যে অবস্থাগুলো এগুলো চিন্তা করা দরকার। এর জন্য আমি বলবো আমরা যে বর্তমানে যে চলছে এই কি কয় ভিলেজ কমিটি ডেলিমিটেশন, এই ভিলেজ কমিটি ডেলিমিটেশনেও
আমরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল হওয়া দরকার। এখানের মধ্যে তহসিলদারের আমি যখন ওই অনুভূতি জোনালের মিটিং হয়েছিল, আমি বলছিলাম যে যদি সহযোগিতার প্রয়োজন হয় আমি সহযোগিতা করব, তহসিলদারের প্রয়োজন হয়, SDM এর প্রয়োজন হয়, কারণ এখানে ম্যাপের দরকার, একটা ন্যাচারাল বাউন্ডারি, হ্যাঁ, সেটা নদীও হতে পারে, সেটা রাস্তা হতে পারে, এইরকম দরকার। তাহলে আমাদের কি দরকার, এখানে তহসিলদারের সহযোগিতা আমাদের নেওয়া দরকার। এগুলো আমি দেখছি, আমি যখন যাই এই যে হিরাসোরা, দেউরা, ওইখানে ভিলেজটা এইদিকে, এটা কি আকাশ দিকে যাবে আর একটা গ্রামে, এইরকম একটা যোগ। তাহলে এগুলো এই যে ডেলিমিটেশনের ব্যাপারে আমরা যখন একটা টিম থাকবে, ওইখানে টিমের মধ্যে অফিসিয়ালি ঘোষণা করতে হবে যে ডেলিমিটেশনের জন্য শুধু ভিলেজ কমিটি, কোন কোন ভিলেজ কমিটি নিয়ে সাব জোনাল জোনাল হবে, তার সাথে এই যে নতুন যে প্রস্তাবিত ডেলিমিটেশন, ভিলেজ কমিটির নতুন ডেলিমিটেশন হবে, তার মধ্যেও একটা কমিটি থাকা দরকার। এবং সেই কমিটিতে প্রয়োজন যদি আমাদের SDM গুলো আমরা ইনভলভ করবো, SDM গুলো ইনভলভ করে ওই লোকাল তহসিলদারকে বলবেন, আমরা ওই জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাপটাও আমরা তৈরি করতে পারবো। কাজে যাই হোক, এটা থাকবো আমার প্রস্তাব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অনারেবল MDC। নোটিফিকেশনটা এখনো ক্যান্সেল করা হয়নি, যেহেতু বাদ বাকি যে সাবজোনালগুলি আমরা নোটিফিকেশন দিয়েছি এর মধ্যে অনেকেই মানে কোনো বিতর্ক নাই, সেই জন্য আমরা আপাতত ক্যান্সেল করছি না। তবে যেগুলো বিতর্কিত কমপ্লেন রিপোর্ট বা প্রস্তাব এসেছে সেই ভিত্তি অনুযায়ী আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সেই জন্য নোটিফিকেশনটা আপাতত ক্যান্সেল করা হয়নি। আপনি যেটা সাজেশন দিয়েছে আমরা করব, আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী আমরা সব যেখানে সাবজোনাল গঠন করা হবে ওই সাবজোনালের MDC তো অবশ্যই থাকবে, তাছাড়াও মেন কমিটিতে আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের সহযোগিতায় করার জন্য আমরা নতুন করে নোটিফিকেশন দেওয়া হবে। ধন্যবাদ। Barang-barang nak kasi related an sampai meeting ke jetu ko kakak ane bas kata de mitra raja pura tinta district tunggu subjonal ko tunggu tinta try tunggu zonal tunggu try kai mana sipai jala pai south এবং গুমতি খরদা তিনটা zonal মাত্র তিনটা district কিন্তু কিছুদিন সেখান আনে মোহনভোগ সাবজোনাল যে 17টা বিসি তমান বন মোহনভোগ সাবজোনাল ন সাউথ জোন জোনালি বিসিঙ্গ তানি বিজাকা অথচ সুমজারা এমসি তমনে জুকে বিসি আন ও জায়গা ক্লিয়ার কে সারা নুমান কা হাইছি সিনা নুমান কা হাইছি যে স্টেট গভর্নমেন্ট নি প্রশাসন সার্কেল নি অনুপাতে বিভিন্ন মন্দেগা বা রেগানি যে সামুরান থাকাকে তিনি মোহনভোগ সাবজোনাল সাউথ জোনাল নি বিসিঙ্গ গবের হজামানি কারণে সিপাইজলা ডিএম নে আন্দানি যে কোনো রেগানি ফানবাই সামু তাংনা থাকাকে জুম অবতাংনাইনি আমতকা তাম হিমাবো ভাই কারণ স্টেট গভর্নমেন্ট তো ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইসি মন্দেগানি সামুরাই রেগানি মাধ্যমে যে কোনো রেগানি ফান্ন তো ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইসি রুনাই সিপাইজলা নি ডিএম তো গুমুতিও বা সাউথ নি ডিএম নি থানে জোনাল তো ফান হগ লাগবে কোনো দিন ওমতা এমন একটা জুনগালা কাছে টঙ্কা মোহনভোগ সাবজোনাল সাউথ জোনাল সাবজোনাল জোনাল বিসিং সাউথ নি সাবজোনাল বিসিং লাঙ্গই নাই তাবু মোহনভোগ নি কাগজ সাউথ তো পাতা থাকি সাউথ নি জোনাল নি কাগজ উল্টা সিপাইজলা ডিএম নি বিসিং ফাইনি কারণ সিপাইজলা ডিএম কোন সময় গমতি নি ডিএম নি বিসিং রেগানি সামু রুগলাক সিপাইজলা ডিএম কোন সময় সাউথ নি সাবজোনাল নি বিসিং কোন রেগানি সামু বা বিভিন্ন সামু উরি নাই অবন আং সিনা নেমাকে এডিসিনি যে ই প্রশাসনের মাধ্যমে যে স্টেট গভর্নমেন্ট এই প্রশাসনের সার্কেল ওয়াইজ আপনি সাবজোনাল খাই যে মানো বা জোনাল খাই যে মানো আবু যদি খাইমাই হাকাকে কিন্তু जों সুযোগ সুবিধা স্টেট গভর্নমেন্ট এই মারফত যে দিয়ে নিখানে যে মানে ও দিয়ে নি মারফত কিন্তু মাই নামনা আবুনি ব্যাপার হয় এডিসিনি যে গভর্নমেন্ট বা এডিসিনি जों যে হাপান তাম ওয়ানসুটা তো অফিসিনি ফিসা হাউস ক্লিয়ার দিনে নাও আমার দেখি সারা মতো ব্রম চেয়ারম্যান जों কেবো সিয়াওয়াই মোহনভোগ সাবজোনাল বড় যতজন বড় কমান বা পাবলিক কাছে সমস্যা বড় সাউথ জোনাল তুমি থাঙ্গিয়া
কিন্তু কেবা কাহারা সাবন উদ্যোগই আংনি খুটর এমডিসি আংসিয়াবই মহানবুক সাবজুনাল্লাম তাবো থেবাইরিকা সাউজুনাল আমি বেলেমান মা সিংচাকা অরের বড় তাবো আমি টঙ্কা সুং সিবাইদলানি সামনা সিবাইদলানি তাও ডিএম যেসু গেরুনে আবার সিবাইদলানি এরিয়ানি বিসিবো সিবজাগো বিসিনি বিসিবো সিবজানাই ও বিসিনি বিসিবো তাবো সিবাইদলানি সাবজুনাল মহানবুক সাবজুনাল বইতো নো ও সাউথ নি ডিএম নি অর সি মাথানাকে সাউথ নি ডিএম তো অর সিবাইদলানি বিসিবো কোনো সামুরিয়া কিন্তু অব যদি ও জুংজাল যদি টঙ্কাকে কোনো সময় ডেভেলপমেন্ট অংলা ডেভেলপমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এডিসি ডেভেলপমেন্ট নমো এডিসি গভর্নমেন্ট হাকনের মাধ্যমে এডিসি ডেভেলপমেন্ট নমো তাও প্রায় ব্রিক চলিং দ খাইজাক তমানি প্রায় যে জায়গাও নিনে ও কথামি নিনে বক্স কালবার সিডি র সিসি রুট অফ খাইজাক তমানি ডিএম নে মারফত স্টেট গভর্নমেন্ট রাং বাই এডিসি এলাকাও খাইজাক আংনু মানে মতে ডিএম খাইরু সাবজুনাল জুনাল যদি কাগজ হক আগে ডিএম নিথানে ডিএম খাইরু ব্রিক চলিং হইতে যত কিছু খাইরু ডিএম কিন্তু তাও তো সিবাইজনাল ডিএম মহানবুক সাবজুনাল যেহেতু সাউজুনাল থাকা সিবাইজনাল ডিএম তো আপনি কাগজ থাকে কেউ অ্যাকসেপ্ট খাইগলা কোনো দিন সাউথনি সাবজুনাল মাধ্যমে আবু যদি সিবাইজনাল ডিএম থাকে কাগজ থাকে আবার অ্যাকসেপ্ট খাই যাবে ব ব্যাপারও ক্লিয়ার অঙ্গানে নাম কেবা কাহারা বুদ্ধি রুকা হতবা সিনেসে যে বড় বিলিয়ন বড় রহত মাছকে রুকা ইতো বেশি ক্লিয়ার দেয় স্টেট গভর্নমেন্ট প্রসেস সার্কেল ভিত্তিক স্টেট গভর্নমেন্ট প্রসেস সার্কেল ওয়াইজ যদি সাবজুনাল খাইমা কাকে जुना खाइमा के तबसे बेस ने मनले अवश्य के किसा किला खाइमा सिनाम जुबो किला खाइ सामे हामबाय बे जों नोटिफिकेशन रनाय अमनो आपातत जों दि सन्नावै इसिबाबो जों कमिटि दि सन्नावै न अमनो खाइजाखा फेबा जों किसा टाइम नांनाय कोनो बाहायके बरक दि को दफायै आप्रो दि सन्नानि बागै हामबाय Kita kisah ekni tang satu sampai. Kita Kisah ekdom meter bujika. Agi to mohon ni sabjunal atau sibajola district wise company. Honorable Agar kumuti ni sabjunal sibajola kumuti wise company din wise company. South ni sabjunal South ni DM ni wise company. Abno keno sibajola ni sabjunal lo tabuk South sito bidangan. Sabun ni jukti bay. Abu tak sini bagai osubida. Baru khotong tak. अमचनि ओवरऑल इसिनि देशन इसि देशन नावै न जों अमन देशन ना जागो जे आरो जागा एरिया ब्लैक कटर बन जों जे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नि मुताबिक खाय के तो बेस न हाफन पार्टिकुलर लोकेशन न जों बाहायके सिनि एडिसि नि मुताबिक जों ऑपरेशन खायमानाय बन वानसुइ न जों माहायके देशन ना जाका हाफन जदि कुनो व्यक्ति नि प्रस्ताव खायमानि सिनरत पांगै तंग खायके बा पम फाइजाक बनो जों रिव्यू खाइने होने कमिटि खाहा इनके ताबो सिने कमिटि जों रिपोर्ट रो खाइके जे मोहनबुक नि ताबो कक्सापारा साबजुनाल खागजाखा yang sata yang dosta माइके पार्ली तो सिफाइजोला जुनालो तंगु पार्ली के बिसिमनो जुनालो तंगु गे एलाकानि बरक बा एलाकानि एमडीसी प्रतिनिधि तंगनाय बा जेकुनु इन्डिविजुअल बरनि प्रस्ताव चिनारो सब खाइजाक सब खाइमानो जों बिबेचना खाइबै बाहायके प्रेक्टिकली जों बनो ऑपरेशन खाइमानाय फांक्शन खाइमानाय बनो नायनि बागैनो जों कमिटि गाहाम के खाइरजाक जोंनि परमगोनां एम रवीन्द्र देबबर्मानि नेतृत्वे दिनै जोंनि परमगोनां एमडीसी जोंनि वरिष्ठ सदस्यरनि बिमल चागमा बहु प्रस्ताव खाइखाया बनो बोसों बोसकाङो इनक्लुजन खाइलायबै जतबाय जाते जों एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन नो तैबो गाहाम के फांक्शन खाइमाना तै बनो जों रिपोर्ट नावैनो अम उलो नोटिफिकेशन खाइजेक्सिना हामबाय Gomoti district and South district. South district with Kanka, no problem. Niche problem nai. Abo matter to serious no. Kotogola rules kamu प्रशासनिक व्यवस्था विभागै किन होनांगौ सीएम तो रिप्लाई लिखा नाजाकनाय जाहाथे सेम डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङावनो सेम जुनालंथं ताबो गमति डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङाव 10 ता बिसि आंति फेग्राका सिबाइजोला आमतो खायला अब कुन कारणे हयतोबा मुंखौ खाना नाथाकै खाजाने बेगै अनारेबल नियम नबो চেয়ারম্যান খাইজেতে কমিটি খাজাকা সপ্তাহে হবে অনারেবল সিএম ভালোভাবে রিপ্লাই দিয়েছেন বরং আদমসম যিনি কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার্স আবার অবারংখা তাবো
जों जेहेतु जरा दङ there is no calling attention কোনো মোশন করে কোনো রেজুলেশন করে ओंखा जों मजरानो नष्ट खायावै नायथक खायै गाहाम खायै जत मेम्बार्स दं कन्स्ट्राक्टिव बाजेट नि सागाव कम सालायदों मसुजुनो रोजाखा ओंखा आं ताबो बुया এই পবিত্রনি কাউন্সিল আলোচনার বাগৈ আনো সুযোগ নিবা বাবে आं पहिलानो दिनै एग्रिकालचार जे कृषि विषयक आबोते दिशा और आलोचना नांगौ पहिलानो आं साना नायमानखाय दिनै और जे एग्रिकालचार विषयक दङ दिनै जे ट्राक्टर पावार टिलार नि ব্যাপার দিয়া যে दिनै गरीब যারা কৃষক তুনাই দङ যে পাওয়ার টিলার রুনানি যে বাজার নারক জামানি আবতে দিশা দङ আর তিনি স্টেট नि সিস্টেম যদি খাইছে রাজ্য সরকার তো তিনি 1 লাখ টাকা খবর সাবসিডি দিব তাবো তিনি ও বাজেট কি ও সাবসিডি নি মূলে যে বাজেট হাইজাকা নাকি টোটাল দে বাজেট হাইজাকা আবনি কোনো উল্লেখ নেই তাই তিনি পয়সা কুমন খায় যে ওরা তিনি ও পশুপালন তিনি অবতেই যে তিনি আর বাজেট কিছু পেশন নামন কারণটা যে তিনি আগে হিংকে তিনি আর 23-24 বতম তিনি 24-25 বতম যে 25-26 সংখ্যায় और 00 মিটার যে তিনি যারা বিপ্রাসা তিনি গরিব বরক পুনর এরপরে ওয়াগ্র পালাইছে जों রাং কামাই খায়ো যেটা তিনি ব্যাংক নিব চলো তো আবতে এই বছর কোনো বরংনি বাগে বাজেট নারক জায়গা আবো bisa buskango kintu nailena nangmani jawaban tinai buskango bu jo budget i baro nargia laikao budget no bisingo tali rimano abo kaisa nangpukmo bisoy er pori tumo এটা পিগার স্কিম নি Pigari development scheme nikleinai je beneficiary bagai je ajengmani aro je chairman sahib jaro आलोचना खाना तंगमानी अनेक किसु न'आव खायथुमनि जसमा तु जायगाङै इसा पावनि थांखा आयंनो आं बेरावैनाय दिनै ताय कायसा दङ दिनै जे बरक दिनै लेंगुवेजनि बिसय दैनाय आरो दिनै जे बरक दिनै बय जेटा प्रिन्टिंनि बागै बाजेट नारक जाखा কিন্তু গত 9 তারিখ কোনো তিনি ইএম সাহেব সমানি যে
ST minority tribes ni borongni kok bai je pore nani hobor toi je kok salemani কিন্তু orang kai kuno কিন্তু অথচ সুইজাক কোন যে অফিস পারপাস প্রচার নিবাগই অফিস খরচ গাড়ি ভাড়া বাগে রমজান মতো কিন্তু ও যে ট্যুরিজম ন বসকাঙ্গ ডেভেলপমেন্ট খাইনান বাগে ও বাজেটও কোনো আলাদাকে রমজান গাংনি খাই এরপরে তাই কাইসা বিষয়ংখা ওর আইসিএ ডিপার্টমেন্টত থাঙি হাবৈ তঙিখা ও ট্যুরিজমনি বাজেটনি যে সুইজাম যেটা ট্যুরিজম নাঙো অবর থাঙি হাবৈ তংখা তিনি আইসিএ ডিপার্টমেন্ট আবার কিসা তিনি তাইসা ঠিক খাইনা নাংমানি আর তাই তিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নি মাধ্যমে দङ যে তিনি সমাজপতি বাগৈ 5,000 টাকাকে যে দরা দङমানি ও সমাজপতি কয়টা সমাজপতি রগ আবো মানাই আর তাই অ্যাওয়ারনেস নি বাগৈ जों যে তিনি ইএম সাহেব তিনি সার কমল প্রায় সময় না তিনি যে সমাজপতি রগ বাই মিটিং খাইও সমাজপতি রগ বাই আচুগলাইও তাই সমাজপতিনি মাধ্যমে जों অ্যাওয়ারনেস খাইনা নাও তিনি অনেক তিনি ত্রিপুরাসা এরিয়াও ড্রাগস রনি তৈনাই সমাজপতি বাই অ্যাওয়ারনেস খাইনা নাও তিনি অনেক ত্রিপুরাসা এরিয়াও বার্থ সার্টিফিকেট করিঙি দংখা তিনি বার্থ সার্টিফিকেট খাইনা थांखांखाय जों बार्थ सार्टिफिकेट करिङिखाय आधार कार्ड खाइनाया आ जागावो তিনি ত্রিপুরাসা সমাজপতি রং তৈনাই অ্যাওয়ারনেস খাইনা নাও সে জিনিসটা और समाजपति रंग तई जे अवेयरनेस खाइजाकनाय रंगनि कोनो उल्लेख खाइजाकमो करिङि दंखा एरपरे तिनि पद्मश्री मानाय रंगनि बागैबो इन टोटल बाजेट ले दं किन्तु अ पद्मश्री मानाय रं बर फरक रुसुना रिजांनाय एबा ताइ दङ समाजपति रंगके पार हेड 5,000 টাকা কে বংনি বাগৈকে और সুইজাক दङ কিন্তু যারা পদ্মশ্রী মানায় রনি বাগৈকে কোনো উল্লেখ করিঙি দংখা বরং বুসুকে রিনাय কে আবো কিসা নাংমানি কে आं आनि आलोचना और नपारिका तैसा आलोचना खेना नांगमानि किन्तु तिनि आनि इसा पार्सोनल समस्या नि बागै आं मा बिलि आसा सरि नेक्स्ट टाइम आं आबो खाइसिनाय आनि खबर पारिका बाजेट पेस खाइजाक इन अनारेबल सीएम सारनि सिंथि अ बाजेट नतुय इशु आनिबो बक्तब्य दङ गाजे आं सुजुगिमा बागै बेलायखौ हामबाय हाउस थांनाय जत जोंनि अनारेबल इएम आंनि कलिग एमबिसि थांनाय रंनो बाहायनो हामबाय इनि जोंनि अनारेबल सीएम सारनि बिसिंथि जो बाजेट किसा जागाव बाजेट ना किसा ब्रिफ खाय सानमु जुगो प्रति बছरनो जों बाजेट ति सालायो और बाजेट जों नम्बर जरा जरा के परिना पदतो रियां को बकि कोटि दा लाख दा अमसुके नम्बर बांगो फियाबा चिनि ओ बाजेट अकाउंट हापाय प्रको बसु जरा हापाय चिनि अनारेबल सीएम साम साइमान चिनाय काजे नों पुला बाजेट नो समर्थन देखाय खाया आङो बाजेट 100% समर्थन खायो फिया ओ बाजेट आं अबनो सानामु जुगो जेटा टोटल बाजेट जेताबो प्रपोज खाइजामानि 1,000
840 কোটি 65 লক্ষ 11,000 যেটা চিনি এডিসিনি ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট নতুই তথা যে চিনি এডিসিনি কাইসা রূপরেখা সালাইনা বাগै চিনি অনারেবल सीएम सानि बिसिंति जे बाजेट तिसे जागमोन अनारेबल चिनि चेयरमैन सार नांजानो मुजुगो अब एक्चुअल ताबुनि बर्तमाननि एक्चुअल बाजेट जे थ्रुई पुरा काना जे जत नायतुगै अ बाजेट न पेस थाइका बनि बागै पुइला आंगानि चिनि अनारेबल सीएम साना बेलाय बेलायगन हामबायाफोर फियाबा चिनि अ बाजेट नि बिसिंतै जों प्रति बछर न जों बाजेट जों तैयारी खालायो किन्तु किछु किछु जागायाव चिनि अ बाजेट गेपिं नै थाङो गेपिं बोलते जों शुधु एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन अबन तैनो जों बाजेट सनामलायो याबा चिनि अरो चिनि एडिसिनि ओन फंड जेनेरेट नानि मतो कोनो जोंहा जागा प्लानिंग खालायजा गैया विशेष खाय जे जे दप्तर चिनि एडिसिनि फंड जेनेरेट नानि मतो इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट नि बिसिंतै गोबां मावमाहाय प्रोजेक्ट दङ जे प्रोजेक्ट नि माध्यमे चिनि एडिसिओ फंड जेनेरेट नानि मतो किन्तु ओ इंडस्ट्री दप्तर नि बिसिंतै नाय थांखे और एमन कोनो एकटा कलम करे जेखाने इंडस्ट्रियल सेक्टर न डेवलपमेंट खायै आरो न हयते टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन खायनानि मते एमन कोनो बाजेट सनामजाक 2 नम्बर फंड जनरेट बा रेवेन्यू कलेक्ट नानि ताई कैसा खूब गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कैसे दप्तर दङ रिसेंटली जता जों 2021 चिनि महाराज नेतृत्व टीटीडीसी जों हाबांगा जों आसुगै कैसा दप्तर कदाल सानबा जेटा टूरिज्म डिपार्टमेंट ओ टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहायनो जों थिगनो 2024-25 जों अपनो बाजेट पेस खाई अपनो बाजेट सनामै प्राय 60 कोटी 60 लक्ष टाकानि एकटा ओवरऑल कैसा बाजेट सामै रेखा याबा थांनायाव टूरिज्म डिपार्टमेंट नि बिसिंतै एमन कोनो खक सापानो रां सकपाया एमन कोनो डेवलपमेंट नि सामुगानो ता खर्चतो खालायमैया साथे साथे हेल्थ डिपार्टमेंट बहायनो हेल्थ डिपार्टमेंट जत कलमनो जत ठीक दङ फियाबा गोबां मा रुगि र गोबां मा चिनि पाब्लिक र हॉस्पिटल थांगांगे बिथि माया जेटा सरकारी भाबे जे फ्री बिथि माना दंमोन आयुष्मान भारत कार्ड आबो बसु जल्दी फांक्शनल ओं तंसाइमिया चिनि र हॉस्पिटल लगा आबो चिनि ऑनरेबल एम हेल्थ तंसाइमानाय याबा अबले काइसा कमप्लेन बेलायखनो काय दङ जेटा चिनि पेशेंट र रोगी र हॉस्पिटल थांगागे बिथि माया अ जागा बिथि पाइनानै एमन कोनो रांमारि रिजार्भ करे काजे आं कइनाय और ओ बिथि रंनि बागै हिसाब बाजेट नारना बागै एंड थांनायो सिनि एडिसिनि बागै बेलायखनो खोज खबर जों दै फाइमानि एडिसिओ कर्मचारिनि बेलायखनो अभाबंखा जे जागायाव एकटा दप्तर चलिनानै बेलायखनो कुटुब बायनानि परिस्थितियाव थांदों चिनि एडिसि हाबा चिनि एडिसि एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एमन भावे चलि दङ एकजन कर्मचारी बखनाय फुरि थाका रिटायरमेंट टाइम पाँचटा दप्तर न बाजार रुजुबै तिनि सामं खालायमा दङ जेटा ओभारलोड बार्डेन होननाय मानो इंग्लिश এই ओभारलोड बार्डेन एमन एकटा बयस बरिजाखा একটা সামং চাই না গাগাই সাধারণ এমবিসি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বা একটা ডেভেলপমেন্ট সামং খাইতে পারে প্রপোজাল মানে এক বছর পরে তিনি আং যেটা জাল বাগনা হনাই প্রপোজ মানে 2023 ও आंमा बाका 2025 काजे बनि बागै जिनर गोबां अफिसार्स नांगौ स्टाफ नांगौ हनै
जों थांनाय 2021-22 प्रस्ताब रेखा चाकरी नियोग खायना बागै पहिला चिनी प्रस्ताब दंमाने 1 बेटालियन पुलिस जों रिक्रुटमेंट खायनाय 1200 जना पुलिस लांनाय 1200 जनानि नुखुंगो जों जाति मोजोङै रिनाय बनि यागलो साब जेडिउ डिप्यूटी पिउ 110 जना नानाय एओ 21 जना नानाय इंजिनियर 38 जना नानाय टीचर्स दङ 1633 जना नाजानाय विलेज सेक्रेटारिज दङ 355 जना नाजानाय टीटीआईडीसी पुलिस अब तो 1200 जना डॉक्टर चिनारताबो शॉर्टेज 10 जना नाना नांगौ नार्स 10 जना ताई 10 जना हाकेसे हॉस्पिटल नि काइसे परिवेश फाइनाय एलडीसी 209 जना नाजानाय डिप्यूटी पीओ हयते अनेक अफिसार चिनार अबापंगि दङ बरन नाजानाय সেই যে বাজেট ন প্রস্তাব রে রাজ্য সরকারি থানি जों রহমানে তাক পর্যন্ত চিনি অ হাউজ ঠিক আছে থাংনাই 2 বছর বিগত 2 বছর সিগাঙ্গত जों বিরোধী কাইসা রুলিং কাইসা বিরোধী বেঞ্চ পানো খানা কিন্তু বার जों তিনি রাজ্যনি বিজেপি সরকার বাই অরনি বিজেপি পার্টি বাই চিন্তি প্রমোটা পার্টি অ্যালায়েন্স जों তিনি एडमिनिस्ट्रेशन चालक दङनो सारा त्रिपुरा राज्यया ऑल इंडिया साइमानो हेबा आंखे ताबो अ काउंसिल बिसंग आजु खाकाय चिनि अर जे चिनि सरिक दल बीजेपी दंनाय रंना तागो बिरोधी हाइकेस माथ तांगे हिंगाकाय अमुसुखाय जॉब अपॉर्चुनिटी अमुसुखाय गोबांमा चिनि जॉब रिक्रूट खायजनाय जे जागा एडीसी दफ्तर केरेंपुरा ngनानि पते थां दंगो इनि बिरोधी इंमानि जराव एक जोंमानिखा जोंनो रान हलिया हेबा ताबो तो जों सरिक दल এই সরিক দলের বিসিংতৈ जों अ चाकरी नियोग खायना बागै এই বাজেট পেশ খাইমাर हन बर चसमाया कासेले दूरबीन फान तुई फाइसिदि ताइ मकल सिनोब्लाका माननीय चेयरमैन सर काजे आंखे सानामुसु गखनो अमुसुक बाजेट जों जे सानामु दङ कोटी कोटी टाकानि आबो सामनि बागै अबो कि शुधु त्रिपुरा पार्टी खाइना रनि बागै नाकि त्रिपुरा राज्य एडीसी आमचायो जे बरफ दंनाय जे नागरिक दंनाय जतने बागै दं नाबले इके आनि अरो आनि कालिक जारा बीजेपी नेङै फाइनाय रना आं साना मुसुगो এই যে বাজেট বয় কতরমা অবন ফলবুই 88 बिसिंग सुटकेस बिसिंग दायाकारै नर किसा नगद थांगै दूरबीन बायफान नायलायग्रेदि जाहाते चिनि एडीसीओ किसाले चिनि त्रिपुरासानि एडीसी आमचे तंगनायरनि हामारि फाइनायति कारण अ जागा बाजेट शुधु त्रिपुरा पार्टी खेर बागै अरंखा जनगण जारा जे जनगण रो एडीसी आमचे तंगो ए एडीसी आमचे तंगनायरनि बागै सब बाजेट खाइजाबो काजे ऑनरेबल चेयरमैन सर नि बिसिंते आं ऑनरेबल चिनि सीएम सर नबन कइनाय जे तासिंगो जे कयेकटा दफ्तरनि जे जागाव आं प्रस्ताव रिखा आपनो तै किसा चेथ्रय नाय आरो बो किसा बाजेट पेस एक ने बागै आं कइनाय काजे आं आसन कक सासिनाय तै बिसि कक गोबां सालिया बेले बेले केना हामबाय আরো কিছু বরাদ্দ দরকার আর মানুষের জীবন করতে গেলে এলাকা তৈরি করতে গেলে এডুকেশন দরকার এডুকেশনের কিছু অবস্থা আছে আমি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন আমার কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনে নর্থ জোনের আন্ডারে স্কুল আছে একটা তালিকাতে দেখেছি 10টা স্কুল আছে একজন শিক্ষক পাহাড়ের পিছনে তো সেখানে শিক্ষক নাই তো স্কুল কিভাবে চলবে তো একজন শিক্ষক 5টা ক্লাস করতে প্রাইমারিতে সমস্যা যেদিন অফিস করলো সেদিন বন্ধ তো সেখানে অনেকগুলি হোস্টেল হয়েছে আবাসিক ছাত্রাবাস হয়েছে প্রাইভেট আছে গভর্নমেন্টের আছে তো সেখানে ওইগুলিতে এই যে শিক্ষকরা আছেন সেখান থেকে শিক্ষক যেখানে শর্ট আছে ছাত্র আছে স্কুল চলছে সেখানে আনার ব্যবস্থা করলে এই দিকটা ভালো হবে আর কতগুলি স্কুল আছে ব্যাঙ্গে ব্যাঙ্গে পড়ছে আবাসিক ছাত্রাবাসও আছে স্কুল আছে আমার ছাত্রাবাসও আছে একজন ব্যক্তি রাজনীতি দেখা তার কানে গিয়ে দান করে সেটা স্কুল হয়েছে আবাসিক ছাত্রাবাস ব্যাঙ্গে ব্যাঙ্গে পড়ছে 21-এ আমি এমডিসি হওয়ার পরে কোয়েশন আনছিলাম
হবে হবে রিপেয়ারিং হচ্ছে না, কিচ্ছু হচ্ছে না, মেনে পড়ছে। তো সেখানে আমাদের যে এসেট আছে, এস্টাবলিশমেন্ট আছে, সেটা যদি নষ্টই হইতে থাকে তাহলে সেখানে আর ছাত্ররা কিভাবে পড়াশোনা করবে? তার জন্য জিজ্ঞাসা করলে ফান্ডের অভাব। তো ফান্ড নাই, তো কাজ যদি আমার পুরাতন যেটা আছে সেটা নষ্ট হয়ে যায়, তারপরে আমার নতুন করে কি আমরা গড়ব? প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাস্তাঘাটের অভাব, এডুকেশন এইরকম চলছে, রাস্তাঘাটে ছোট ছোট পাড়াতে ছোট ছোট রাস্তা, মানুষের ডিমান্ড যথেষ্ট, আমরা এমডিসি হয়ে এসেছি, আবার 1 বছর পরে শেষ হয়ে যাবে আমাদের পিরিয়ড, আরো কে আসবে জানি না। তো এই ডিমান্ডগুলি পরিপূরণ করতে না পারলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাড়া গ্রাম রাস্তা নাই, তাদের জন্য আমাদের জেডিওর কাছে প্রশ্ন করল, জেডিওতে স্টাফ নাই, এক প্রশ্ন উত্তর, আরেকটা ফান্ড নাই। তো ফান্ড নাই, কাজ হবে না, তো পাড়াটা যদি উন্নত না হয়, তো আমরা এখানে বসে আলোচনা করলাম, শহর বানালাম, তো মানুষের কি উপকার হবে? আমি মাননীয় সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এডিসিতে বাজেটে পাড়াগাঁয়ে যাতে কাজ বেশি হয়, রাস্তাঘাটের উপরে জোর দেওয়া হয়, এডুকেশনের উপরে জোর দেওয়া হয়, তার জন্য আমি আবেদন করছি। তো ওটা এই বাজেটে ধরে পাড়াগাঁয়ের কাজের ডেভেলপমেন্ট করা যায়, স্কুলগুলিকে উন্নত করা যায়, শিক্ষার দিকে নজর বাড়ানো যায়, তাহলে ওই রিমোট অঞ্চলগুলি একটু এগিয়ে যাবে আর আমাদের এডিসি এলাকা সুন্দরভাবে তৈরি হবে। তো এই যে অবস্থাটা আমি তুলে ধরলাম, আমি এই বাজেটের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বেশি খরচ করে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে স্টাফ নিয়োগ এবং স্কুলের অবস্থা, এবং কাঞ্চনপুরে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল হয়েছে, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী EM সাহেব গেছিলেন, আমি তুলে ধরেছি, সেখানে প্রাইমারি সেকশনের স্কুল নাই, তো বিদ্যাজ্যোতিতে তারা ভর্তি করে না, আর প্রাইমারি সেকশনের ছাত্ররা কোথায় যাবে? এই এরিয়া যে এরিয়া আছে সেখানের ছাত্র কোনো বসতি তারা পড়ার দেখার ব্যবস্থা নেই, তো এখানে একটা প্রাইমারি স্কুল তৈরি করতে হয়। ওনাকে বলেছি, উনি অবশ্যই করবেন। তো এই পদক্ষেপ নিতে হবে, না হলে আমাদের আগামী দিন আমাদের কাছে মানুষ থাকবে না, মানুষ দূরে চলে যাবে। এডিসি এরিয়াতে আমাদের আয়তন বেশি, লোক সংখ্যা যাই হোক, তো সেখানে যদি আমরা অ্যাকোমোডেশন তৈরি করতে না পারি, রাস্তাঘাট বানিয়ে দিতে না পারি, এবার ফান্ড আমাদের এমডিসি ফান্ড যেটা দেওয়া হয়েছে, তো ফান্ড দেওয়ার পরে আমাদের কাছে ডিমান্ড আসে, আমরা অনেক কাজ, তো ফান্ড অল্প, গতবার আমাদের ছিল 25 লাখ, এবারে দুবারে পেয়েছি 50, 21টা প্রজেক্ট আমি প্রভিশন দিয়েছি, কাজ চলছে, গতবারের গুলি শেষ হয়েছে, এখানে এখনো কিছু শেষ হয়েছে, কিছু বাকি রয়েছে। তো এখানে যদি আমাদের কিছু ফান্ড বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তো প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের ডিমান্ডের প্রতি আমরা দৃষ্টি দিতে পারবো এবং কিছু কাজ হবে। তো সেখানে ফান্ডের বিষয় আছে, তো সেটা মাননীয় সভাপতি মহাশয় চিন্তা করবেন এবং এই হলে আমি প্রস্তাব আকারে রাখলাম। তো গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে আমাদের থাকা, গাঁয়ের মানুষের কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া, শিক্ষার মান বাড়ানো, রাস্তাঘাট তৈরি করে দেওয়া, এটাই আমাদের মানবিক ধর্মের মধ্যে পড়ে। আর সেটা না হলে আমাদের পাড়াগা এগিয়ে যাবে না, আর পাড়াগা যদি এগিয়ে না যায় শহর গড়ে উঠবে না। তো শহরের যদি শ্রীবৃদ্ধি হতে হয়, পাড়াগাকে আগে আমাদের সুন্দর করে সাজাতে হবে, তখনই আমাদের সঙ্গে মানুষও থাকবে আর আমাদের শহরও বড় হয়ে উঠবে, আর গ্রামগুলি মানুষ তার সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এই সঙ্গে রিলেটেড যতগুলি আছে, যেমন এই বাজেটে ধরা আছে রিটেনিং ওয়াল, প্যাসেঞ্জার শেড,
আমি 4টা মেশিনের শেড দিয়েছি এই ফান্ড থেকে। তো আমরা মানুষের ডিমান্ড আছে, দিতে পারি না, যেতে বললে ফান্ড নেই, কাজ হচ্ছে না, স্টাফ নেই। এই সমস্যা থেকে আমাদের উত্তরণ কবে হবে আমি এই হলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা সেটা যে কার্যনির্বাহী সদস্যরা আছেন বসে সেটাকে ঠিক করবেন এবং বাজেটে আরো বেশি বরাদ্দ রেখে যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমস্ত জেডিও অফিস এলাকাতে যাতে ডেভেলপ হয় তার প্রস্তাব আমি রাখছি। আমি আর অধিক বলছি না, আমার অভিজ্ঞতা যেটা আছে আমি কর্পোরেট বুঝি না, তো বাংলায় যতটুকু বোঝাতে চেষ্টা করছি। আমাদের সবথেকে বেশি দরকার হলো মানুষের কাজ করে দেওয়া, মানুষের পাশে থাকা, তার জন্য অর্থ আর তার জন্য স্টাফ, তার জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা দরকার সেটা আমরা যদি দিতে না পারি তো আমরা শেষে নিঃস্ব হয়ে যাব। এই প্রস্তাব রাখলাম মাননীয় সভাপতি মহোদয়, আপনি সেটা চিন্তা করবেন। এই কথাগুলি বলে আমার বাজেটের উপরে সমর্থন আছে আর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। ano nung kok sanane sairkha ano khop hambai ang sanangkai naimani chin edc area taising o Salendranath Sama hai chin edc area nini shiক্ষক rok tai school rok barong ranani chin school se komai thango गायचिनी पहाड़ी बरफ रो बांग्ला दे फोरोंनाय इंग्लिश दे फोरोंनाय बुमार संजाबले गायचिनी एरिया वो ओमपी एरिया अमरपुर थाइकिंग रो जो तो प्राइमरी बेंच हमें थांबले आबुनि बागै आं खूब बनावो आं ओ चिनी yang o head office bo एक दिन आं अरो सालायखा जों इंग्लिश देखायना इंग्लिश हायखाय से बर' हायपायानो हायमनि खलाय बाक्सांखाय बांग्ला हामजागजा इंग्लिश हामजागो ताबो फानो आं 4टा 5टा चिनि एरिया रगो अनेक स्कूल कमाय थांखा तमा 80 तमा प्राइमारी अमरो जों वानसक जाखाय आगामी बार चिनि जनसाधारण रक बेबाग जनसेवा स्कूल मा थांनाय बुलै कायबा जों पहाड़ी रक करै रां आजेना बरंगिया हाजिरा सावैसे निनि जानाय ना निनि बसानो दा ओ निनि जनसेवा स्कूल रहनाय जनसेवा स्कूल तो जों रां सारा माया इनकाय ओ जगह जन करेरों बागै इनकाय तीन स्कूल ठीक ठाक मा फाइनान नांगौ हायनै आं वाना जागै दङो आं किन्तु मुतामुति बेरायो अनेक चिनि तेलमरा फाइसिंगो बहुत थांमानि जागा दङ ताइ कैसा ताइसिं जे बाजेट रक सालायमानि आबो कबैनो बाजेट उपरंखाय आं खूब समर्थन दङ आइफानो चिनि ताइ कैसा सदागर सामाने ठीक नआबो पुइलाले आबो जों तर्क बितर्क फान आवै दंखा बाजेट रक कुस्ताम जों मानलिया 2024 पाइतै रगबा जों हामलाय दंखाबले ओंखाय ओ जागाव जों बरक थाखा तामंखा आबो जों रखने बेखनो खायनो दरकार तां आं ताबो बराजि दङ हिसाबनै तो वालाय आं यावालायो ताबोलाय आं मने खायमानि बुति फायथा आबो जों सम्मत हङै যত स्कूल बा रांनि बा যত जों सामुं तांखाय যত मिलेवैनो जों तांलायनायनै आं आनि आशा विश्वास ताइ कैसा विशेष ताइसिं आं सामानि
ang wansong naimakai kini primary wo puila subject first English on makai na এরপরে কত কিছু কিসাক সাবজেক্ট মাকন নাই শুধু ইংলিশ সিমি পড়াই বাংলা ত্রিপুরা তো ভারত তো যত ভাষা বো মান্নান নাঙানা তাবো जों साना थांखाखाय बियां करलाय दङ दाबो बबो खलायनाय बबो खलाया आबो चिनि एडिसि माध्यमे स्थिर खलायगाखाय आनि मत अंजाक माने आबो आं आबोनि बागै खुब बखा मुतुइ दङ गाय एरिया लामा ता पर्यन्त जों आगेनि हायनो दङै दं खबले कैथाय कैसा दाबो लामाता आगे फुटफुआकनि जे काम खाय दङ दाबो तो नि जे रेगाबा निजिनि गिस्ति समाख्लाय खाबले तमा राज्य सरकार बा एडिसि बा जों जत एडिसि बिसिङ बा जों मुंगले ओ बिनि का ओ सामुंनि निनि गिस्ति व्यवहार खालायगोन आइबा चालियाबले गायथाय गायसा रोंनो जों लेखा फरा रोंगायसे कुचु बासानानै चिनि स्कुल रक्स कमरै रों गायबा बो जागावले जों थांसिनाय हायनै आं ओ पवित्र हाउस चेयारमैन साहब आं तमा खलायनाय खलाया आबो जों मानसबायनो स्थिर खायनानै नांनायनै आं आवेदन खायो आसक सावैनो आं ताइको बेसि सालिया आइ सायनो आनि को अरनि मथाखा जतन खरुपा जानगु देखा बाय बाय अबाजनो समथन थायो बाजेट न पुरय तो बेसि साना नाय कोगंखा आइसे समाजानि कलिग सन्दिरि हेंसाका ससमा थुबै फैदन बयनि आइ को सिनिलिया मानो ससमा थुबै ससमा थुबै ससमा थुबै फैदन इरा जा आइ को सुजामान अनेकटा सिनिया बाजा तिगिन इरा बिदांका पयना बिदि खबर दिलिका अबन प्रथमत संशोधन बोलते कैसा बय खैमान परे गाके अबन त किसा को कतो मा खैनानि मते व्यक्तिगत न मुया साइमिया किन्तो आरि कलिग भाषा समस्या होता एवं गोवाल किसे जो खलागा आज 9 तारिख 7 तारिख दिन भाषा अधिवेशन शुरू होगा आज 9 तारिख दिन व्यक्तिगत दिन पार्टी नि के समिति न तुम आसरे बाजेट न किसानाले लाइगा प्रथम पाता लेथि तम बुझिया बुझि तुमफानो कारण सुक्त बांग्लानि दिन छात्र बा इंग्लिश मिडियम छात्र याबे एरबे उकिल बुतुइ चंनानिया आईएस तो जुम खैमिया तो किसाना ना नायका जतु को बुझि मानि तो पुराटा सुम नाय मानदिया तो नायना थांगोइबो आइखो सिगुन सिगुन के नुगिया मै थांगोइनाय ते किसा भनो तो ना नांमान अबो खामे आनि को के हाइसि प्रत्येक बছর जों रां सालाय रां गुसक मान जतु को माननानै मान 100 টাকা थांगे 50 টাকা फान माननाय 500 টাকা थांगे 200 টাকা फान माननाय আর 2000 কোটি টাকা थांगे 1000 কোটি টাকা फान माननांगौ मात्र मा साननाय अंबा अंफान अंतन अंयाफान अंतन बाजेट मा खायनि কিন্তু सिनि बाजेट नि जे जों साननाय मते যখন जों माइ आंनाय आंखि हिनो इ पवित्र हाउस साननाय मुसुगो जेसु जे एमडीसी अंफरे रास्ता का साननाय मुसुगा Antak burazi, edisi arakan itu kami sambutangan nontoroi. Foto bani nani nahan mani, madom aro dangai mano. Nung berarti thang mano, angjak berarti thang mano, kau kumbi thang mano, kau pasang si thai mano. Itu sini nahan mani, sini nahan mum, sini wang semua itu tuh nek. Foto bani orang, udah sini barang gerangan di kolik soda bersatu. Tam saga sunu ke kisah agak kenu paang kita agak kenu dia. Bikin tu dino sini house dar kena rumah tu, tak aku tu sini di sini bapak saya pun sini mana kena ya tu. Mesti kena. Saya pun sini mana kena. Ini tu mereka tebel de bukan no, bokor de buk sana, kilo de rom sana, nade no sana, kade kap no, cosma de tum no, acting de kari no.
Tahu ke ada teman pun itu masalah pun kisah nugia. Edisi সম্পর্কে সামান দিকে নাই যা। তাহলে স্টেট গভর্নমেন্ট কি প্রবত হয়ে দিবি না আপনি সেটি সানা নাই কি বাজেট বেরিলতে স্টেট গভর্নমেন্ট জন্য কি প্রশাসন কে মানে এজেন্সি সিনে মনে খাইও স্টেট গভর্নমেন্ট এডিশনাল এজেন্সি সিনে মনে খাইও বল সাই তো স্টেট গভর্নমেন্ট সাই তো তুই এডিট রাজ্য সরকার মাধ্যমে এডিসিও ডেভেলপমেন্ট খাই আবার তো খুবই রাজ্য সরকার মাধ্যমে এডিসিও তুই ডেভেলপমেন্ট খাই তো itu tidak ada di sini orangnya. So mur power sama yo, orang ni baru aja budget bayar itu. Mur power sama kan Jesuk dia di ni orang edisi jadi baik kan raja sudah tamat coli naik. Amtir musim sadar itu mu, di ni orang baik kan edisi rupai tu naik kan. Cung saka cung chanda ni mur power tu cung saka edisi no je orang raja sudah kerana abu tu di ni tu dari edisi baru di cung kamu sama tu. Enggak ada orang jadi mainan kakek cuma jadi nahan mana jadi kakek cuma macam mana kakek cuma jadi kubi berkabar development ini cak kakek haji ini development ini je budget bigo tadi orang main orang di sini bigo tadi no 500 থেকে 600 কোটি টাকা orang je mainan ini kena di sini orang ni bagai haji borong dengan chairman সহ और যতজন এমএলএ তং এমডিসি তং নাই আগে তোরা শহর তং হাজি রাস্তা আসবে তং অবাকানি প্রথম কো budget sini kaya ya Cung sanan nuruna nangai, nanan nuruna nangai, abunu tuinyai, khorso kelai jana jaga guna nangai. Infrastructure. Abunu tui khorso kelai jana jungtar jana cin department cin bolok kuroi, rangti feno, kuroi cin system kuroi. Department bolok si kuroi kau rangno tuile sab khorso kelai nyai. Saudara bawa borong dengan saka ekbos tu polisi buat MDC kami rang khorso kelai mana. Kormosari orang itu kan 10 mas na, tar catar, saya tar dektam na. Nanti 10 মাসের পর তো শেষ এমডিসি শেষ হই তার কথা কি শুনবো 6 মাস পরে কি শেষ হ্যাঁ কে ওয়াজ হই তো নাই তো তো তুমি কর্মচারী সি করিন কান কে স্কুলে এই যে এরকম সালে কা কত বাস্তব যে একজন টিচার 5টা ক্লাস যদি ঘুমটা নাই কান কে 1 থেকে 5 পর্যন্ত 1 থেকে 5 পর্যন্ত কা 5 25টা ক্লাস বিনি এই যে না 25টা ক্লাস বিনি 25টা ক্লাস 25 জনা 1:5 1:25 bang ano benar. Oke, ekjon master bo baike pasta subject no bo phurungnai pasta class no bo phurungnai dosale 25 ta boy baike class khane abo sombagya. Ta education department churang bare do yang chakri dana chuna jag yang take. Quality education system chung duluna take program kaya tak ngai school no hamna nang school ni ছাত্র bo tong nang school ni office system bo tong nang school কর্মচারী tong nang haike se chung school ni bagai budget play rang bang tu nyawar chung korto banya ni. তাই এডুকেশন সিস্টেম chung rangnar khan ko bang কিন্তু ওই এডুকেশন আং তুই নর কর্মচারী করে ফুংদানে করে ছাত্র করে আর কিছু করে chung বাজেট খাইলে তোমালা নাই প্রথম তো চিনি রাং তুই নি সবাই জানা জাগনা chung প্রথম ঠিক না পাইনি বাজেট না খাইনে তো কোন যোগ্যা এগ্রিকালচার সিস্টেম একই অবস্থা ইয়ারডি একই অবস্থা চিনি এডি সেলাগাও তা রুট করই তা মিনি নে ও ঠিক মতে যে সামান্য টুরিজম সিস্টেম করই কোন এডিসি ইনকাম সি করে ইনকাম সোর্স করে এডিসি কিছু করে চুমারো কক সিমি সালাইকে রঙিয়া প্রত্যেক বছর চুম বাজেট খাইও 1840 কোটি টাকা বাজেট কাহাম বাজেট সানকা চুম কবাং যেসুং মানো তুই মান নাই দান কক কা রাং তুই পেমেন্ট বেশি মিয়ংয়া বাজেট নতে বারে বানা সিমি মিয়ংয়া সংশোধন খাইকে সিমি সমস্যা সমাধান মিয়ংয়া আনি কক কা চুম বিগত দিন ang jesupon sana nang jutso ke namalo ang nubo MDC ro pocket to sakri ri runan bago MDC pocket offer letter tui guri manu আর বড় নাম তিনি রাজ্যপালে নমিনেটেড 28টা চিফ রাজ্য মালিক তাম এডিসিনি 14টা বড় বড় সময় ইহেন কমানি বড় সময় তিনি এডুকেশন মিনিস্টার বড় সময় কামকে বেশি অবন সম্পর্কে অসমগ্র ইয়েম স্যার এখন অফার পকেটে তুই শুনতে যা ব্রো মানে আপনারা অনেক ইয়েম র অফার পকেট তুই যাই গুলি মান আসো ক্ষমতা আইদিছি কা ক্ষমতালে ক্ষমতালে বিয়ে থাকা ক্ষমতাতে হইছে ভাইকে না মানো আন্দাজে করিও এই ইয়া গুলি খা কিদা তাবা ক্ষমতা বিয়ে থাকা এদিছি না তাও দিন বিরুদ্ধ তং আবো তো জায়গা থাকলে তাও আদেখাই তো নাই তারপর সবচেয়ে শব্দ চলিত তাও এদিছি হাপন চলিত তারপর শ্রমিক চুমতাবো আগে সে বিরোধী করে তার চুমতা থানচা চুমতাবো এক চুমতা কাইসা জায়গাও চুমতাবো
माइयाखौ बुझानो थाङा देखायनो होननानै दा बुङो সময় अमाहाय সময় দেখি দিন नांगला आं नायो एडिसि त्रिपुरा ता बिजेपि सरकार दंथुन आगामी दिनाव दंथुन बर'नि बागै डेभलप अंया हाया इ सरकार फाय एडिसि हापम सरकार फायनाय त्रिपुरा थाबाय बिजेपि हास्ता हापम फाय एडिसि फायनाय अनेक सिस्टेम जागाव डेभलपमेन्ट नंका नुखा सामुदांगो माने नुखा असुबाय जिनिस बाबो दया বিভিন্ন डिपार्टमेन्ट जे सु बारायनो मुसु बारायदि आं समत दंबो दा आं जुदि दाबि सुंसानाय जुदि माइनांगो रास्ता गासयनाय रास्ता अबुत खायना बुरो आं पदुर जन एनडिसि दंतां समत दं आबु नन पिन को बिखाना नांगे जो रास्ता अबुत खायनाय सामनि बागै निजिन बागै या एनडिसि नि बरनि बागै आं राजि दंबो आनु तिनि आंनो दाबु थांनानो आं राजि दं आं बरफ जुनो बुद्रि पास थाइका कारण बरफ बुद्रि पास जों बरफ बागै सानदांना नाय जों बरफनि प्रतिगा फतो अमसे हानमेन्ट आर जों रां बाजेट खालायनाय तुइ फाइका सानै सबाय लायनिया अब विभिन्न जायगा जेमन दुर्नीति किसा कममा सामसाम बाजेट नकरे थानाय एडिसि प्रशासन कलम खालायनाय बागै अनेक अफिसार माध्यमे केबा काहारा বাইরে থেকে ইন্দুন রুইনাই তিনি ওরা বিভিন্ন পিএনজি যে খালাयना थांनाय फरम खालायना थांको दुर्नीतिपुर खायथानाय दुर्नीतिपुर खाय दुर्नीतिपुर एखौ आं सानोथि चाकरि ना थांगो माहाय दुर्नीतिखौ तमला बुले प्रथमत सिनि दुर्नीतिनो मासुक लैने आर ताय कायसा कखंगा एडिसिओ निनि बर गेस्ट हाउस मा खायनाय एडिसिओ टुरिजम डिपार्टमेन्ट हिसा खामा खायनाय एडिसिओ नि नेसा ताबु जे समस्या नेसा रुपे कुंकायसा बाजेट नांनानै ना अनेसानो एवारनेस दिबाल फानतो नेसा सेन्टार खायना लागै फानंतो बा नेसानि उपरे कायसा तामिनि तामु खायना परिप्रनायनि नेसानो तिप्रजन থেকে मुक्त खायना लागै अमाय कायसा रां दरा खायफानो अमाय जुंना साइस्थ क्षेत्र जेजु पानंतो जेजु काम मासुम काम बिति मांग्रान मगे जुते काम जे माने ते बुरुना नांनाय ताकु ते बुकसन एडिसि नि बाजेट बेरे काम बर्तमाके कार्यकारी हमने ननाय अमो कार्यकारी हम के बिगत दिनि 500 कोटी टाका जुते रां मानते तमाके बाजेट कोनो लाभ करै और आंग माननानि बागै जुदि कुनै केसे पदक्षेप नाना थांगे के आनो लगिनि के लगि माननाय आसुक कक्सायानि इसा कक्सा मिरो मताका जतन खुलुमका जतन हामबाय खुलुमका बरं बरं चेयरमैन नो जरा जरा बगै बाजेट आनि मते ताकलानि जे बाजेट नाबजाकमानि 40 बोसोरनि हिस्टरियाव जतनि काहाम कोकस खालामजाखा जतनि बागै चिन्ता खालाय खालामजाखा दाबो क्वेश्चन कौसी सिसिनु खालामलाय नालायो जों माने के कुन फानमामिया राज्य सरकार आगिनो डिसिसन थागा आसपारा रखया बंगलो अमनो जतनि बेजा उनका जों काहाम बाजेटो तिपेयो सनामो बर'नि बागै सामु खालामनायनि बागै सिनि दिपरासा हाय कमे एडिसाम जोंनि उन्नतनि बागै खालामनायनि बागै खालायो अ जागा सुंद इनडाइरेक्टलि खालामनायनि रजाकिया बसकांगो आगुंनानि रजाकिया अमनो सिनि एडिसि गथनमनि सिनि ताबुकसा जरा सिनि प्रब्लेम तैनि सरकाराव दंथ'यो सिनि सरकारनि एमडिसि र जोंथ' साइड पार्टसै उकुलुगु मोसानाय र नाय उकुलुगु मोसानाय करेदिबा आवसै बेकग्राउंड कुंगटा डांसर र आजागा तिनि तंने रखसे वाना जागो अरो सापायो सुनोसे संतानि मानजानि जन साधारणत सुनो बुट दुई पास करे रमनि तो बुट दुई फन पास करे घरेपन पास का तो कोइ तो पास तो नहीं थे लामा का सुनाने बागै सायाबले बे नेगिं क्ले पास ले नों बादे आं खौन सावता नों हे उन्होंने तो दुंगली अंका ओरिशा अमनो सालायमान अंके उनकुना सुंलिया हाला रोरसों पटक मासनो खनावो ओखेबो बेतन नामानो मान्या ओखेबो कर्मचारी बेतन दायमानो मान्या आवाज चिंता माने बुसकांगो ताम खालायने आबको मानमाया जे तंनाय आमा सामुसो कसाय करने कर्मचारी कम होलायो गौनि बेतनदा दैमानो मान्या आवाज चिंता आवन बागैसे थाङै ककमा सालायो आबनि बागैसे पेरके मा सानो तो बुसकांगो आगुनि मान्या जों दिनै केन्द्रीय बाजेटनि सेन्ट्रेल जे बाजेट खालामनो
বড় তো ট্যাক্স বাড়ি মানো জিএসটি বাড়ি মানো তাম খালাইনে বেবাজাগন খালাইনে বং যে ইসা খালাই মানো সিনে ও জায়গা এডিসিনি যে বাজেট ছেন 5,000 কোটি খবর হইনে খ্যা 1,000 কোটি খবর হইনে খ্যা 900 কোটি খবর হইনে খ্যা जों जाबक सातरा जे पुलिस नि फैमिली बेबागै शाहरुख खान साजुनि रानसक सुन चरो हयाको किंतु आलो पॉइंटो संग जागिया खाला जागिया अमनो जतनि सिनि वानामानि बिषय दिनै सिनि ताको सिनि आरो कलि गरम गरा बदलसन सामने बेलायना खोनातो खा कांग्रेस टीएस नि आमालो अफार गैनाय सिन बरगनो सुबिदा रैनाय चाकरि रै मानो बखितै थाना नायमाने दा ताबो बर्तमान बीजेपी सरकार बा तिफोरा मखबाय बानंखो बनि साय गाहाम सरकार दंमोन आप्रो सिन बरगनि बागै गाहाम रै मानखा सार्भिस रै मानखानि सामने दा कांग्रेस सरकार गाहाम यूजियास बाय आप्रुन साय गोसोङाबो ताकति फेमेन्दिया खालायलाय मानदिया ओ जागा ओ जों नायमाने जेसा सरकार फन फायदों सिनि एडिशन बागै इनके गंनि चिन्ता भाबना जे प्रुफानो एक इनके जोंके सिन बरगब जे सामानि यंगला गथां सेरगाया हननाय हमाहाय जोंखौ वाइसबानो थाङै सालायमानाया अर आजगुर कक सालायबुर कक कट कट इ थाना जतन थानाय फायनाय हननाय किन्तु जतन सिंज आमिनि ततरा घंटा खाजैरि खेंके जों जतन बासि उसायमनो किन्तु हाबो खायसिन्याय जतन कक सालायबुरके अर इ थांनाय फायनाय उखलायनाय दिनै जेबाबे एग्रेसिव फुनुका दिनै जों आधाय जना तै सिनि बहाय हाय साइड बेकग्राउन्ड दान्जार दं खरबनो बरं हतलाङै सालायनाय होननाय जों आसुथियानिया बोले जों राज्यपालनि गेट बुसखाङोबा आसुगो गैया आब्रु नरगल लगिमानिया नर आब्रु संनो चिदा कसु खदुगु ताबो पन्थनर संनो दुजुमा हाया साइ दङ जागाव सोंसे देफाय खालायमानिया होननाय सुदु तामं कांके अरर हर रांजाव होननाय थंखरै माया खालायमे जों ताबो दिनै कर्मचारी मास्टार खरे हिनि साइके आंगांके राज्य सरकार साव आपनारो नाय और सुनो एडिसो सिमकिया कर्मचारी अभाव मास्टार अभाव अब समग्र राज्यनि आं मन्त्रि रं खबर साइ दङ नोंता मासो मसक जाबा आबे गुस्तर खरैना बोले सिनिनो होय साइ दङ ले बा राज्य सरकार वो राज्य चरनि बाबो बिनै मो राज्य सरकार सीपीएम कांग्रेस सुदीप राय बर्मनि राज्य सरकार म नोंता मासो मतक जाखाबा जों हामलायनानै को नों बर' लामा कासनायसानो नों हे कासयानो अरा आरो को खाना गैया नों लामा कास तकतगनिया कासया ए गलिरु फुरुं गांगे नंगो साइमान जा सिनि जा उवाय कोनादे कगदै उमा संगना नाय कगदैनि साइने जों खान खाना जोंबा कसं माला देखना लानाय वो पन्द से फाइया नों चिन्तो नों फाइयाखै चिन फादाव नों फाइमा बीजेपी ओ संग संसो थंखनगो नों पन्द से लगिरना हिनि छाय दङ जागा चिन खासि से फाइमा जरा आराना डिस्टार्ब खालाय दङ जाथों जाथों इसा आं नङा सजा बोले रेगिं खालाय फान बाजों बहुत बायफान जितोथो स्त्री कायदान हाय बागै मिन गुतेब जाला नंगौ अमनो जों अ बाजे 42 बोसोराव मुखमानि आगिनि बाय नायनाय आसो जतनि काहामा अबो पर्यन्त ताकलायबो जों सोनामलागि किन्तु केवलनि बोखाव फानो बिनु मात्र बिसास करे जों मोनते किसिचा ते एगे तिफार बिसि मावनाय होननाय म जों हानो रहलायो हानो फिरगमा उनको फायनाय कुनु खालाय जागला बसखाङो इलेक्शन दंगो अ इलेक्शन बोसोराव रहक आंकांके सिनिसे बर फ्लाय थांनायसे बर खालामनायसे मेन उनकांगे पार्टी बाय पार्टीया एडिसि एलाकान बरर उन्नत होनायसि नों दिनै राज्य सरकार परिचालित सिनि एडिसि एलाकानि जत स्कुल थांनाय दे जों एडिसि निमेसिनि बेलाम खालायो मास्टार गरै
korapta master roi baga chon lehne high school se 3 jana ab to sungnaya same condition जों बिनिसिनि जुनाल साब जुनाल गरे आव जों असिकार खालाया गरे किन्तु जों सिनि जे स्टेट गभर्नमेन्ट बाय चालुजा सिनि विभाग अफिसाव जों नायना दङ दिनै बार जों खालायो किसा वादि फायका नखा गुरुंखा गांगनो सिनजां दै कारेन्ट थांलिया होननाय अब तो जों चालुजा दिनै नेसा मुक्त ने बार खोना लागिया जों हानि बागनो पुलिस नानानि हुनु एडिसिन जागो जदि 1000 पन पुलिस दंखांके त्रिपुरा राज्य 2 बছর बानो जों जदि चालुगो दंखांके नेसा मुक्त खालायरि मानु इच्छा दंनानो इच्छा किन्तु हिंया जों गोबां नुगो फादानि नेसा फायमानि हिंगांके रम जागिया फादानि जे नेसा फायमानि आवखो रम जागिया विदेशी जे अरनि नेसा फादाराव थाङि दङ आबनंखो रम बागे नेसा मुक्त दंनायबा ओके पुलिस बरमनि सामुंनो बरम ठीक खालायजागिया आ जागा जों गिसिसा बाहाय मानो अन्य रकम अन्यनि कारणे आबो रमजानना ओ तेगासा फायजांके आबो जोंखौनो रिलेटेड फ्रेन्ड जों नस्ट दंना जों हामजाया हानि बागा आबो रमया आते गासा अरम जे थांगोन आबो गो जों गिसिसा हामजाना बुनदस दंना हानि बागा आबो रमो अमा हाय मुलुबा ओके जों दिनै पुलिस बुहुन जिमु सालायमानि नरक बसाव जों जतनो थाव नांगौ होने आबो खालायमानिया सिनि बरम गोनां एमडीसी दाबिदो बयलानि सिमिं साइ दङनि जों बेराननि जुवाग नोंनि एसिनो बेरान गोनां जुवाग गोबां दङ आरबी केबी तामो होने फालाय आबो जों खालायमान लाया खालायमानिया जेदासिनो उपनङने आबो बुदिसे क्लां थांगौ जों आरनबो मान्या अरनबो मान्या ओंखायनो बाजेट खालायनाय जों रखलाय सिङाव दं हायपनो अमुसिन कर्तव्य जों खालायनाय जों खालायमा रहनाय जों अमुसन खालायगा जों बयबो होनजानाय बरफनो खालायजानाय नब्ला रहरमान निदा दं नरक सानमान निदा दं होनै होनजानाय हायपनो जों साननाय बार जों बेथोnya ओंखानाव जों खाथिया जों गोबांमा सिनि दखानबाबो जवा खालायफिया दाबो खालायथांनाय अम सिनि अम बाहायके माननाय अम लामा कासुइते माला लिया मते जिरखौबो मानना लिया जों जतनो बालखि मिलि उनाय जों गेराव जों मारनाय जों क्षमता दं के जों ओंकरिया हांकांके जों एडिसिनि जतनो रिजन नाय हिननाय क्षमता दं नों जिरदे जों दंगानो नों जिरदे सासु आं नों खाथिं साकाबले नों हाय ताग्रा नों हाय दसिता गना खरां कुवा साहस गना नों दंखांके जों दे किरिया जों दे दाखांनो लराय खायरा गनि साइ दङ ताव नों सुनो लगिरना जालिया आबसा नंगौ अमा खाथिं मान न जों खानिने जों पलिसि मा खालायनाय जों दिनै सिनि दिल्लीनि थाइजोंआव साव दिल्लीनि रां हरो स्टेट गभर्नमेंट सुनन रहबा केंके राज्य सरकारनो उन्नत खालाय दंखांके एडिशनल तांनि अंको खालायनाय होने आ बरगम खाव सिनि रिसे एलाकाव लामा हाया स्कुल गरै आ बरगम साइ दङ गा बरगम साव राज्य सरकारनो खालाय दङ नि साव अमु बुं हायक लगनो यांगासा दं राज्य सरकारनो खालाय दङ गांके एडिशनल तांनि रां हरनायनि जाव आबन सुदांगांके ओ एडिशनल सीएम नो एडिशनल ईएम नो दुलसनाफोरखौ साव सिनि एडिशनल एलाका लामा हाया कर्मचारी गरै बेतन निमेन्या अरे अमतो कयला आबो जों बास्तवनो चिन्ता मा खालायनाय जों राजनीति नाया करने जों सिनि बरनो बागै गुबुन जों नाय दं गांके जों मा खालामनाय केबोनि टारगेट दंमोन बिन आबला हाय गांके बमान नि दंनायसि हिननाय खालायनानै जोंनियाव दङ लगिरिमेन जों दङ आबो टारगेट दंमोन आबनो जों बेबागनो साकामा लायनाय जों मा थांनाय बसकांगो मा आगुलायनाय जदि तुमुनो जों सिनि बरनो बागै गुबुनो नायो गांके आगरो बाजार बोसोर रमजा बोसोर खालजा आबना ना लिया आगाव सिनि जे काहिनी आबनो सुनिचे साजिनाय ब जागा बोसोर रमजा नों रमि बातामो नों रमि बातामो बर रहना आसुन बातामो बजे रमने आबसे रहनाय इभेन बर जेबाबो जेसे बाजे एडिशननि बागैरो आसुको फाइदिया आसुको द रहिया अमसे सिनि जतन तेम कबाल हामेनि बिचय बर आसु रहनाय हिनि जे कब रमने आसु सुन रहगाया
আমাকে গোबां বছराव बिसि गुरुम no 100 110 90 আমাকে गोबां मानथा दङ आबो सिंफान हरखां खांगे जों गोबां मा जों नामनाय महनबुक साबजुनाल टेकनिक खालायनायमोन पास्ता के नाथक नाय यां उनखौ सिबाय जलाते फेने जों ते कायसा साबजुनाल बारे आयन बिसिमो साबजुनाल कमखापानो रहरिमने हामाखौ जों परिचालना खालायमोन अ जागा जों नजर मारनानै अ जागा जों बाक्साके सांमा खालायनाय जों अ जागा सिनि गोबां मा सुर दङ हायबानो जों आबो ओकेजो जों कुनु मा खालाया सिनि पुलिस बिल जाते फेमाने आबो पासनो नांगौ ओंके सिनि जे कर्मचारी दं दक्ष कर्मचारीनि अभाब आबो जों नांगौ आबो खालायनो थांगांगे जों दा खालायनो ना अटोनमास जों सिनि काउन्सिल होनो हिनजागो किन्तु जों खरबजानखौनो नियोग खालायनाया खरबजानखौनो जों नियोग खालायनायनि क्षमताखौ जों कारण बनो नियोग खालायगांगे जों बेतन होनो नांगौ बेतन मानो थांगांगे जों अर्थ फाइनेन्स मिनिस्टारनि बा अर्थ दप्तरनि सिनि इंगो नांगौ अनुमति नांगौ हायगे जों मेमेनिया आबोनि बागैनो जों जेसा फानो फायसिदों राज्य सरकाराव जों जुदि एका थाङैनाय अमो अ डिमान्ड जों ठीक रमने ती फेनेनि चाइतो गांगे जों थाइगेल दंजनाय राज्य सरकारा आबो जेसा फानो दंसिदों सिनि जेसा फानो मुख्यमंत्री जों जेसा पार्टी फानो सिदों जों अमा हाइकराव दंजनाय हानि बागै जों सिनि एडिशनाल जदिनो नारकनानि बागै के गुरु दंनान बागै गांगे जों हानि बागैनो डाइरेक्ट फान मिथिखौ बिसाननाय जों सिनि बरफ नुका जों क्षमता दंफोरके डाइरेक्ट फान नांगायया जों क्षमतानि अंखरि थांफोर गांगे आफोरखौ डाइरेक्ट फान नांगायबाय और गुबुननि बरफ सासन खालामदों गुरु बा सासन मा खालामफोरके सिनि बेबा रोमान स्क्रिप्ट नांगायनाय सिनि डाइरेक्ट फान नांगायनाय अदि क्षमता नांगायनाय ए आबा हायोमान दंमोन बागैनो जों दिनै अ जागा खुंगाखै दं हानि बागै जत मेम्बार दङ सिनि जे दंनाय आरो गयमु आरो बावबोसो खोनानो खोनाया हायबाना आरो गयमु जों सिनि सीएमनि नेतृत्व थांनाय जों गाहामके मनो बरफनो कनभिन्स खालायनाय बुजौगुनाय सब समयनो चिरखौ लड़ाई खालाया जों कनभिन्स खालायबानो दैफे जामानो लड़ाई खालाया लामाखौसो गोबां मा बाहायके जों सिनि गाहामनि बागै बुजौगुसुखौ बान्दा दैफे मानो आबो साइतक लायनो दै बारा कक सलिया असो कक साइनांगौ थिखौना हामबाय खुलुमबाय budget no समर्थन खालाया नांगौ खाओ टेक्ट नांगौ टिफानो समर्थन खालाया समर्थन खालायाखै जोंनि अब दफानि बागै एडिसिनि बागै 587 टा विलेज कमिटिनि सार्थखौ नंनाय बुजियै आं समर्थन खालायो जरानि मानि बागै हामबाय तानि बागै हिकाय आबो क्लारिफिकेशन अबनो खा खामानिकाय थाइचिं उमाशंकर बाबू सामाय प्रत्येक बছর दहर हाइकोर्ट एप्रूव बाजेट नि बिसिंति फानो रहिया इका आरो थानाय 2021 टिसिबि आरो चिनि सीएम साहेब पूर्ण चंद्र देवबर्मानि नेतृत्व जमातियानि नेतृत्व सॉरी अब 2021 22 24 हाई खाई जे फैमानी ताक पर्यंत 7,400 कोटी माया के ताम फैमानी अब रूट ब्लॉक और हाथर बिसिबे पतर गया हाइसिं ऑनरेबल सीएम नि नेतृत्व जों सीएम बाय सालायो जों अनेक समय सालायो सालायफोर हुनकाबो सगां बो जोंनि सीएम साहब जोंनि डॉक्टर मानिक साहा एक्सक्लूसिवली एमडीसी दंनो सुनत्रि आसले काइस एंड आउट सालायके हाइफानो आबर बाहेकले जों पैसा सालायमान आबन बागै सिसिदि इको तानिका आबन लास्ट सेकंड बजेट ना जों नेक्स्ट ईयर बजेट मानानो इके आबन बिसिगैना जों पैसा कंस्ट्रक्टिव बाहेकले थांगै सानो आबो जों नारिनानि आंबो शेयर खालामनो चेष्टा पहिले ना आं जे जों जे चाकरी लांनाय ने पुलिस नि ने सामानि आरो मोनसे जों आं साननानै मोसो जे पुलिस लांनाय हिनै जों नायलायबानि आरो ताल प्रब्लेम दंनि तारमाने 2001 नि सिमि जे टेलियर 2026 नि एडीसी इलेक्शन सिगां
Mano Maya question mark. Abang bakal speed bar ni. Abo let us think together. Many hands fit together and strong bahai. Yak tanjak le malay. Jadi pana thata baji kali salah ya. Abo opposition jadi kuri tanjana. Kintu bekereng ni bisingo bekereng pesa no salah kan. Kai joto ni sagot jarak kali nak kai joto ni letak kata. Nung ni busu contribution kali kaba. Nung ang busu contribution kali kaba. Abo kada sura suri kali awai. Police ni bo kisah problem ini tang potong kali mana. Agri officer tlangan ne agriculture department to tlangan ne mani out tlang lagi. Junior engineer pray 35 জন উপর আবো মাইয়া সাবজেক্ট ইউ ডেপুটি পিউ tlangan mani আবো হাই সুমখানা বসুতি বাস্তব তো সাইদিয়া যে প্রশ্ন খাইপুরব গুটালা আনসার খাইপুরব গুটালা খুংবি একাডেমিক যে মাস্টার tlangan only 11 মান আবনি বাগাই ফানো नेता नेत्री दिन तो सम्मान फानन तुम आरोप पॉक बांगो बेटा आरोप हंकाई पॉक बांगो नहीं मानो where is the problem every problem have its own solution जो तो समस्या नहीं समाधान तबो इनके तबो के बकारा फानो तबो गवर्नर न सवाई सुंकुलीले सायना सवाई तब की इडिसे दिखा इडिसे बाक्सा ऑफिसर थांगे कोर्ट से थांगे बिही बसा बकरा जुगनी account pengemari khamlai what is this thaising chini NBC sahib samai inefficient officer banai ang apno on behalf of joto ning konga ang opokna kan ang byaktigoto babe withdraw khlaina mugo joto officer inefficient hai ba inefficient ka asupasar talon hai ba kai obab sumi chau obab sumi chau obab abo bai to cover bu khlaimano Klaiman hakai tahi bang semui mana? Karon ini oh je jal bangda ni MDC ni fan bangda ni abo ekjon baino 5 বছর de 1 বছর de dang mani abo klaiman na boro game ukha abo blame game ukha kai gogo thiya ngi tabu os habjiu deputy PO officer ble mani de mano sumri de mano ngi abo ADC authority jadi chakri tlangna hikai state government ni thane financial approval tana dorkar to kurui hingena sidi ba fixed pay phana or obab ni bisikti phana tai botango je state government panchayat secretary no ADC roha ka ke village secretary saithon or saidra tamani agartala ga thaka haura ma hai hekai o abara বসুদতি সামু খাইয়া কারণ অনেক সময় जों खोनाओ डिफेन्स सोर्स दै राज्य सरकार आगेनि सरकार चलक तंफ्रु जे बरफ बनि कप खानाया हंकाय नुहुनै ना हाराय नों आ देताना मुसुम कमला हिसाबो आ तो अनेक दिन नमैसाव अन्ध्रनि बसाव अ बरक सिजाया पैसा कमला चाइ नयन्ता हंकाय पैसा जापुगिल ट्रान्सफर आ साने के गना सरा ट्रान्सफर punishment transfer khlai borok ni bakhana kono din control khlai me rectification nango abaina jail khana ramo tabu jail khana ya sudhanagar hinai himanu sumgo inkai in the case of agriculture ko chung mokol khojarnai jak of agri horti rago mokol khojarnai jak chung nugya tab forest department to sajaka de 8 range office tangma jaga state government saka you can look after financial involved claim revenue collection claim even tabu wati phayoi sekun yathang lamau claim tama panto ADC ni authority tanna ni kun adhikar kori hinkai tabu jodi no you can look after the forest you cannot collect the revenue he sakai apurno I cannot accept your order his hadi side manghamo and we can internally mutual understanding tamungna nang tabu khai jot the solid platform hai matang nang tabu ke bani sarkar ya your government my government is sajane kogya this is our government BJP IPT Tiprabathani government okay tabu this is our government ni jorawo sumbai klai abo implementation khlaina ni abo ang CM sat no nozor riwoi abo shortly salaiman khai chanai bani state government ni budget ni lai phano
বা aboni sakang phana tan ba hingai rajyapalni sibi dokon thangpru sudu Tripura mathani MDC song klese thangle suno no to dhorna rile hise tango dhorna rile ke summa ta salaidani delegation phadi MDC 28 jon 30 jon sibi thang salaini hingai angle abo agree tango sum praino salayo tabo fishery department to ADC exclusively ADC ni thani 70 hoite 73 ta government ni registered pukur tongo o pukur na phano kal kon clean bo khlai jagia o pukur na clean khlai oro a kal fish culture khlaina hinai kuno kagaz kaise thangmani bahile tong tam khlai salai jodi kona hangkai ang sanamu sungo je jotono phano je on behalf of BJP MDC phano salayoi EM sat thangoi salaya kai bahik lai khlainan khlailia tabu abato fishery minister kai to khub dynamic tabu rang go prochur tongo pukur repair khlaina phanche rang tongo block or rang tongo oro tabu sago je block exclusively state government ingoi develop khlai tongo ADC ke subjonal limboisi ADC to develop khlai tongo develop le boroba where is the develop BC village committee wo no block ko develop khlayo village committee wono ADC wo develop khai oro tago barhain to ka tama rajya sarkar চিন্তা করে শুধু ADC কে টাকা পাঠাইলে ADC ডেভেলপ হয় না 58টা ব্লকের মধ্যে ADC ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি আছে 40টা ওই 40টার মধ্যে যদি রাজ্য সরকার টাকা পাঠায় এটাও তো ADC ডেভেলপ হি সাইতংখা राज्य सरकार ni o rang phaifano ADC ni thani rang rohya ni bagai ADC village committee wo sub JDU ni bising de developer khamia okay as a whole tabaka state government saitonga je ADC non ADC ni bising te khlai je BCO develop money abo development go state government hilabe ADC wo tab financial effort ngoi tongo abai sau ika abo po jaga ko awan bagano since 1982 ni semi 31 ta village committee panchayat samiti bai chalak jaga block advisory committee bai chalak jagya hini sawono gazette notification angkor ka o gazette notification angkor ba golot ka hai sab je exclusively panchayat and village committee ঠিক করে panchayat department ADC authority cho dabi gazette notification khlairi hunkai gazette government gazette notification mane government er patrika ta uthaise asuse government patrika abo arong hankai jehetu ADC authority se abo khlai hunkai borno khlai tokta hinne batangka abo tau porjonto 31 ta village committee block advisory committee included niyako karon technically CPM ki korlo ager sarkar ki korlo 5টা BC সারা ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি করা হয় না একাই দুখলিউ খাই 3টা ওল আগর তলাও 4টা নোয়াগাঙ্গো 3টা পানি সাগর 2টা হেকলে 31টা ভিলেজ কমিটি সিন্স 1982 সাফার খাইতঙ্গ সিন্স 1982 7 শিডিউল নি সেমি আবো তাবো রেক্টিফিকেশন ক্লেমিয়া বারবার সাকা ওয়েরিং দ্য গেট মাই ডিয়ার বোঝাকা আবো আং সিএম সাহেব তো বারবার সাকা Nge tabu khai or notification gazette notification na chini CU side ni signature rajya sarkar ba hai demu tonka jetu ponse auba ADC ni CM CU state government ni chief secretary ba CM bai phano ba panchayat department ni director bai phano salayoy please stop this problematic episode tar pon dong nya hande ba hen na ba boron ni start khai ne kaha khatam kaha shuru boron simi khlane 5 bachor paina nai tongkha hardly take 11-12 months inkai tai kaisa jadi industry department to nai khankai industry department ni mantri rajya sarkar ni mantri mananiya Sandhana Chakma ar tai kaisa Tripura mathani ekjon MOS minister of state thang habika Bishopketu Debarpa Dui Bani MLA Assembly পর্যন্ত থাকে সেশন প্রধানমন্ত্রী মা এহিনে সাইমিয়া হাফ প্যান্ট ফুল প্যান্ট কাই এহিনে সাইমিয়া নুকিয়া অ্যাসেম্বলি রাখা আঙ্গাই নো কনস্ট্রাকটিভলি
শান্তনা চাকমা মন্ত্রী মাননীয় মনোজ সুবয় সদস্য হাউস ব্যক্তিগত আর সারা বছর কনস্ট্রাকটিভ লবণ কোনো অ্যাটাকটা হয়েছে অবন যতন হলে অপরচুনিটি চিনি মাননীয় এমএলএ ন ওয়েলকাম খাইयो চিনি মাননীয় মন্ত্রী সালায়ে ভাইকলে এডিসিও ইন্ডাস্ট্রি মেটারতে ডেভেলপ লিনানি তাবো বটলিং না তাই তো জায়গা ফাইদে হি সাইতং ভাইকলে जों বটলিং প্যাকেট খাইনানি ব জায়গা তুইংনানি তাবো বটল হইকাই আবো কেরি খাইনো অসুবিধা দুধ প্যাকেট খাইলাই তাইবো তুই 250 গ্রাম 1 লিটার के तुई छ गया हाफ लीटर के तुई छ गया 2 लीटर के तुई छ गया हिनाई 250 खले आगे एयरपोर्ट बा जेनी रेलवे स्टेशन मान महाय अभाय खले बाय वेलकम तंग एडीसी अथॉरिटी जे इंडस्ट्री ईएम तंगनाय सालाय अब दाक्ति खले बांगाय सावो जेनी बेसी लैंड गबां कहा इन द केस ऑफ एजुकेशन कई चों अब बंद सं थांगनो अब बेलाय डिपार्टमेंट बकतर हिकाय ओ आरो ताई कासनो कासं एजुकेशन डिपार्टमेंट विभिन्न सोर्स आं खानामानी अब कहाय एप्रोक्सीमेटली 18 बा 19 साल कायसा खुम्पु स्कूल नि मास्टर संतोष देवनाथ हिनाय बकने टीचिंग स्टाफ बाय दे बा निने उनको बाय दे स्टूडेंट बाय दे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन उंगय ओ जारावो न ऑलरेडी बिनि उनको चाकरी डिसमिस बा टर्मिनेशन उनथांगा 2023-24 बिनि ताइसा नाहार जाका किन्तु ओवरऑल जजमेंट खाइना ब नाहार जाका ब टर्मिनेशन खाइजा खांगाय अब बहायंका गाय बबखाय जजमेंट या जजमेंट डिले इज जस्टिस डिनाइ हमा हाय जजमेंट उंगै से थांका बबखाय डिनाइ बबखाय एक्शन अब पब्लिक लॉ जखन सागा गाय क्वेरी खाइका गाय काइसा मास्टर न पद्धति रेक्टिफिकेशन क्लाइमी अब रेक्टिफिकेशन डिपार्टमेंट खाइकेसन ताई कैसा कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली सेंटिमेंट डिपार्टमेंट सिंस 1967 नि सिमी जेफ्रो एडीसी डिमांड फ्लाइट फेब्रुअरी सिमी कॉर्पोरेट कैसा सब्जेक्ट अब जों सालेमनि अब्रो जों सावो नो 6 शेड्यूल नो रेस्ट नो रोमन स्क्रिप्ट नो रेस्ट तुम 6 शेड्यूल फ्लाइका तबना अपग्रेड फ्लाइटन मगै जदि 6 शेड्यूल साननाय र अनेक बरफ थिका अनेक बरफ कथां दंगो इंगाय इ खुमुलंग जेफ्रो एडीसी हेडक्वार्टर फ्लाइटना फ्रो माननीय चेयरमैन साहब अप्रूव चेयरमैन सबक से हरिनाथ देवर माके सीएम अप्रो अनेक समय ईद कमाओ तमामको ड्यूटी रगले खलाई सुंगो छात्र संगठन अनेक खलाई तंगो अप्रो जेदमन हेंकाय ओ सेंटिमेंट एंड डिपार्टमेंट तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बा नेक निसिमी 3 कोटी 35 लाख बा नियरली 40 लाख रां फाइमनी एनएससी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ओ अब ब्रेकअप खलायो रिसर्च नि बागै हिने 5 जन रिसर्च क्लांगनानि आवनि बागै 45 लाख ब्रेकअप खलाइजाका गा 2 जन उनका कॉर्पोरेट रिसोर्स नै 2 जन खलाइबानि अलमोस्ट अराउंड 35 लाख बेका ओ जे बनो रिसर्च खलाइनानि अब एनजीओ रगनानि नो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नगनानि अब फाइनलाइज दं खामिया तो सिया हेंके ताबु ओ अबनो खलाइनानि बागै ताई डेवलपमेंट फाइसिन दे गेट थाना डेवलपमेंट पर्पस जों अब यूज दि क्लाइमान कक बरक दि डेवलपमेंट न एका अब बय फाइदानि बागै बाक्सादमा जिउनो निखा बाक्सादमा एनजीओ ने दरिखा जे बरक कक बरक बाय रिलेटेड सिक्री अन्ते बरक तो हाजिर उमानि जों बाहाय को अब जाते स्पोर्ट लिथांगा काय कारण अब लैंग्वेज का बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा बाता सीपीएम कांग्रेस लैंग्वेज सिनि बुथै बायनांजा आवन बागैनो आं लाइदन मुसंग अब रेक्टिफिकेशन ताकदिन फैसानाय एकाय एजुकेशन डिपार्टमेंट असिस्टेंट निपक सका बीएड डीएलएड नि फाइनेंशियल असिस्टेंट निपक सका ओ जगह आं हाय ने मुसंग ऑनरेबल चेयरमैन सर अब फाइनेंशियल असिस्टेंट हिनि सायावय एक्सक्लूसिवली जों बीएड बाय डीएलएड कॉलेज ऑफ जों खलाइदमान अबाय खलाइनानि गबाखायबा स्टेट गवर्नमेंट नो अरो कैसे कॉलेज क्लब सितुं खुमुंग जों जागारिनाय रेहाकाय चिनि बररक तैसा परे माननाय आबनि बिसिंग मतंग 50% मय हंकाय कुन दिन बीए डीएलएड तो एक्सेप्ट उंया स्टूडेंट एडमिशन उंया एसटी रनि बाय खाय 45 तैसा लका 40 खलाय दरि न आबाय खलाय परसेंटेज तैसा रिलैक्स खलाय हंकाय चिनि बरक बेनिफिटेड उंनाय ताकेसे सुखबर सुंनुगो ताबो एसटी रत्न जे बिग्रा रत्न जे काइसा बीपीएल अंतर्दय अन्नपूर्णानि बरफ जदि आचाय गायकाय
मियाबो चीफ मिनिस्टर नि कन्या सन्तान नि कैसा उनको दिखा अब एडीसी अथॉरिटी जे कुनो बीसीओ जे कुनो वार्ड फन बीपीएल अंतर्दय अन्नपूर्ण नि नगो बरफ जदि आसे गएका बुरुई मन तुरंत लिस्ट लाय अब राज्य सरकार नि नलेज लांगनानि अब तो एडीसी अथॉरिटी बा जों जे बीसी लेवल साबुंथाय तंनाय सब जोनाल नि बीसी लेवल लगताय बसुं अब many hands together hema hai sum tesa link up ung kai sau engkai health ni department ta ang mani sudo tinta hospital bai na sum tangka bare ina dorkar da kam sum sao aro kherangbar hospital ta tangmano kherangbar hospital lage lage chini tui korbo ba de ne amba sao jeta tangmani o jago hai de hima sum chini borok type of facilities manna na bagai health care ungjanga ni bagai sung multi-purpose training center hi bana komulum kherangbar hospital multi-purpose training nene bagai huge sung borok munai 527 ta BCO 527 জন MP W worker yabakawa health volunteer rahna ne kai orni kisa se pan training dor hona bagai stepping na kai sawan hai abai kuno ang stepping ko nukjagya abai toni kai sawan sa hinkai tabuk taibo sungno ko जे बीसी इलेक्शन ताब बोचेरी उंगिया अब उंगिया नि कारण न अब अनेक जगह चिट चैटिंग खलाई लाइसो फंड कैनॉट फ्लो विदाउट लीगल कमिटी अब उनको साइतंगो दिनि नीति आयोग साइतंगो इलेक्टेड बॉडी पुरी हिंगा ऑलरेडी फंड फ्लो खलाया दुई बार जीपी इलेक्शन नंगो एक बार पटे बीसी इलेक्शन उंगिया हिंगा तब तो आनी सरकारिया तब तो सिरी सरकार tabuk jotone salaya abki ungnai jadde da ungya jat ungnai hingi tam thaina kai 200 BC bari dan mani bari ngoide stagnation ba ungoi tongkha abo ang saibiya hingai law and order ni missing na hangai state government se law and order na yo very simple aro throw khai rahoro ang sanamu sungkai haise bo ang kena point khai sanamu sungya se khumul ekta chikon se surrounding area tangmani oro sung taisa peaceful atmosphere khlaida man khlaida na bagai tam sung sahojogita re lenan na abo ang musumo tam bagai ka ang ojo je ARDD ni PU office thangmani arani oje SCD taro suro bai biam thang SCD ang khana ka different sources to politics pe kone related kuri borok rakna why se mane gulal bai ko nok ni glass sabai do council secretary nok ni glass rakhi pai politics pe kone related kuri very peaceful ko exclusively in Khomulu and ang tai ko khaymo tothya se praman nai hima hai tamani karanale যিনি অনারেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার আবো প্রায় 2 বছর আরবো তংয়া উঙ্গাই কিল্লা থাঙ্গো ফাইও নবারা নারখা উঙ্গো তাবুগলে শ্যামলি বাজারসে থাঙ্গই কোয়ার্টার তংসু তাহাঙ্গো তংনা নাঙ্গো কাই উই শুড নট ফরগেট দ্য ঘংলুং বিকাই ববো তংয়া কে সাবলে ডেভেলপ খাইনাই আর আপকি ল এন্ড অর্ডার ইন ম্যাটার দে আর তো নিচে তাইকবুন বদলনি বড় তাইকবুন দফানি বড় খদানি বড় ডিস্টার্ব খাইয়া আবো বাহিকলে সুংতুম নাই Hingai tai kaisa ang logo mananiya ex deputy CM presently forest minister bini oro quarter tongo botabo khumulung hamjangman bage phayo ya quarter argo tongo bose tongphai mano hongai boya kai khangja bose tongphai mano hongai why not present chief executive member ar rogo borok ni koi ni hingai na law and order abo rajya sarkar ni department ni thana law and order abo পরিবেশ সৃষ্টি খাইনা গাই সাবনি দরকার আবো সুম বুঝিনা নাঙ্গো গাই স্কিল ডেভেলপমেন্ট নি ব্যাপার টিআরএলএম তাবু স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফানা খাই তাহাকাই जेने रुरल जे स्किल डेभलप खाइमानि स्किल डेभलपमेंट खालायै एडीसीओ स्किल डेभलपमेंट नि ब्रांच बा ऑफिस खुलो गय अरबो कासे स्किल डेभलपमेंट खालाय बीसी लेवल नि सिलेक्शन खालाय सिनि बरंगा बाइक विलेज लेवल रहरय कारण एवरीबॉडी स्किल उमया सिलेक्टिव बरक से स्किल उंगो
Hingkai সমতল তো পুরো যত বড় স্কিল দোকান আকো খাইদানি একা অবনো স্কিল ডেভেলপমেন্ট খাইদানি বাকাই বিসি লেভেল নি বড় না তুই বং আরো রহরানি বাকাই হিংকাই স্কিল ডেভেলপমেন্ট বসুং অরো খাইকে চাও যেহেতু সিডরো এনাফ স্পেস দং আরো কাদিনো যারা কম তাহান স্কিল সামগ্রী লইয়াই আমন বাগে আং সাও চিনিও চিকন গে আবো নো ফিল আপ খাইনো সুং আগো লাইন হিনাই আনি কমনো অরন পাইকা খলুকা হামবাই